اس ناول کی شروعات کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ سن لیجئے۔ ارے زباریہ شے کیا ہے؟ بس اماں آپ نہ روکیں تو میں اس کا سارا غرور خاک میں ملا دوں۔ شہریار کی چنگھاڑتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ واقعی شہریار، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تو میری جائیداد ہے، کروڑوں کی جائیداد۔ کتنا بے وقت کر دیا ہے اس دولت نے مجھ کو۔ یہاں تو سب بھیڑیے بنے بیٹھے ہیں، منتظر ہیں کہ کب میں مروں اور یہ جائیداد انہیں مل جائے۔ میں زباریہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اگلے دن چچا جان نے فیصلہ سنا دیا اور تائی بس خاموش ہی رہ گئیں۔ شکریہ چچا، اس نے رک کر کہا۔ میں تو ویسے ہی اسلام آباد جا رہی ہوں، ٹرانسفر ہو گئی ہے، رہنے کے لیے گھر بھی مل رہا ہے۔ لیکن بیٹا تمہیں آخر ضرورت کیا ہے یوں دھکے کھانے کی؟ میں شرمندہ ہوں پہلے، مجھے نہیں خبر تھی تمہارے ساتھ یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ باخدا میں تمہیں کبھی یہاں نہ چھوڑتا، وہ سر جھکائے کہہ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے او کے موسم میں بہار کا دیپ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس خوبصورت سے ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ اس نے آگ برساتے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور تپتی زمین پر پاؤں جمائے کھڑی ہو گئی۔ ارد گرد بے شمار لوگ پسینہ میں ڈوبے کاغذ کے پرزوں سے پنکھا جھل کر گرمی مٹانے کی ناکام کوشش کرتے۔ سامنے پیپل کے بڑے سے درخت کے نیچے 2 روپے کا گلاس، کھنڈا دے کھڈونے، برف کے گولے کی آواز لگانے والے اور مختصر لباس میں دوڑ دوڑ کر بس سٹاپ پر کھڑے منتظر مسافروں کو 2 روپے کا گلاس پلانے والے بچے۔ زندگی تو اتنی ظالم ہے زباریہ احمد، تم کس خوش فہمی میں ہو؟ اس نے شانوں پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹا اور نظریں دوڑاتی گرد پر جماتی۔ اب تک پرسکون بیٹھے مسافروں میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ جو کوئی اسے یوں بس سٹاپ پر خوار ہوتا دیکھ لے تو اس نے بیگ اٹھایا، کاندھے پر جمایا، گردن سے چپکا ململ کا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھا۔ بس جیسے ہی آ کر رکی، غول کا غول اس کی طرف جھپٹا۔ وہ آرام سے سائٹ پر کھڑی رہی، ہارن بجا، بس چل پڑی۔ وہ بھی دھیمے قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بس سٹاپ پر موجود شربت فروش نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سے آواز لگانے لگا۔ یہ کوئی نئی انوکھی بات تو نہیں تھی، وہ روز 1 بجے یہاں آ کر کھڑی ہوتی، جیسے ہی بس آتی وہ پیدل چل پڑتی، اور یہ معمول گزشتہ 2 ماہ سے جاری تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سے خلاف معمول چہل پہل دکھائی تھی، ورنہ تو سب اس وقت گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہوتے تھے۔ عورتوں اور بی بی جان بھی اس کی آمد کی آہٹ پا کر سوتی بن جاتی تھی۔ حسب عادت سر جھکائے لاؤنج سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ یہی تو آخری پناہ گاہ تھی۔ لاؤنج عبور کرتے ایک زوردار قہقہا اس کے کانوں میں پڑا تھا، اور پھر دبی دبی سرگوشیاں، لیکن وہ ان سب کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ اب اسے کچھ بھی ناگوار نہیں لگتا تھا۔ یوں بھی جب دوسروں کی مرضی کے مطابق ہی جینا پڑا ہو تو کہاں کی ناگواریاں اور کہاں کے نخرے۔ اس نے بیگ کو الماری میں رکھا، جوتے اتار کر سلیپر پہنے اور باتھ روم میں گھس گئی۔ ڈھیر سارا پانی بہا لینے کے بعد اسے عجیب سی طمانینت محسوس ہوئی۔ گیلے بالوں کی گرد تولیہ لپیٹ کر وہ باہر نکلی تو شہریار کو اپنے بیڈ پر نیم دراز دیکھ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ بہت خوب، ایک گھر میں رہتے ہوئے اتنی لا تعلقی ٹھیک نہیں ہوتی زباریہ احمد۔ وہ ہنسا۔ اب یہ یاد نہ دلائیے گا کہ یہ گھر آپ کا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شہریار صاحب، گھر میں آنے کی اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے کمرے میں بھی دندناتے چلے آئیں۔ پلیز لیو مائی روم۔ چٹانوں جیسے سخت لہجے میں کہا گیا جملہ شہریار کو تپا گیا۔ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ صرف اور صرف زباریہ احمد۔ بے حد اطمینان سے اس نے کہا۔ شہریار سلگ کے رہ گیا۔ نمٹ لوں گا میں تم سے۔ وہ اسے دھمکیاں دیتا باہر نکل گیا اور وہ تھکی تھکی سی بیڈ پر آ گری۔ سفر لامتناہ ہی تھا اور راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہیں تھا۔ اسے چلنا تھا اکیلے ہی، اور چلتے ہی رہنا تھا، جانے کب تک، کن گردابوں میں پھنس گئی ہے زندگی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ ارے زباریہ شے کیا ہے؟ بس اماں آپ نہ روکیں تو میں اس کا سارا غرور خاک میں ملا دوں۔ شہریار کی چنگھاڑتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ واقعی شہریار، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تو میری جائیداد ہے، کروڑوں کی جائیداد۔
کتنا بے وقت کر دیا ہے اس دولت نے مجھ کو۔ کاش بابا آپ یہ ساری دولت کسی ٹرسٹ کے حوالے کر جاتے، کوئی ثواب تو ہوتا۔ لیکن یہاں تو سب بھیڑیے بنے بیٹھے ہیں، منتظر ہیں بابا کب میں مروں اور یہ جائیداد انہیں مل جائے۔ اور ہمایوں، کتنے جھماکے ایک ساتھ ہوئے تھے، ذہن میں کتنی عجیب بات ہے بابا، میری زندگی کی ڈور آپ نے ایک ایسے اجنبی کے ہاتھ میں تھما دی جسے میں نے دیکھا تک نہیں۔ جب سے بابا پر پہلا اٹیک ہوا تھا تو پتہ نہیں کیوں انہیں وہم سا ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے۔ تب شہاب انکل نے ان کی پریشانی رفع کرنے کے لیے اسے ہمایوں کے لیے مانگ لیا تھا۔ جس دن بابا کو دوسرا اٹیک ہوا، بابا نے شہاب انکل سے جانے کیا کہا اور جھٹ پٹ سب انتظام ہو گیا۔ نکاح ٹیلی فون پر ہوگا، اس نے سنا تھا۔ جو رشتے تاروں پر استوار ہوں بابا وہ زیادہ عرصہ نہیں چلتے، آج یہ کل تو انہیں ٹوٹنا ہی ہوتا ہے۔ پہلے دن ہی بدگمانی نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا، اور جس دن وہ بابا کے ساتھ پاکستان واپس لوٹی تو عزیزوں کا ایک ہجوم تھا جو زباریہ احمد کے گرد تھا۔ تم ہمایوں سے مل لینا زوبی، اگر تمہیں پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں شہاب سے معذرت کر لوں گا۔ بابا نے جہاز میں اس سے کہا تھا تو بس انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اب پسند آنے یا نہ آنے کا کیا جواز بابا، اور یہ دوسری گنجائش تو صرف مردوں کے لیے ہوتی ہے، عورتوں کے لیے تو ایک ہی کافی ہوتی ہے، اس نے دھیمے سے کہا تھا، اور بابا کو اپنی اس بے حد صابر بچی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ یہیں آ کر اسے پتہ چلا کہ تائی اماں شہریار کے لیے اور خالد چچا اپنے تینوں سپوتوں کے لیے اسے مانگ رہے تھے۔ جو بھی تمہیں پسند آئے وہ تمہارا بیٹا ہے، چچا جان کہہ رہے تھے، اور بابا جان صرف سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ آخر بابا انہیں بتا کیوں نہیں دیتے کہ میری تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ وہ جھنجلا جاتی اور اس وقت تو مزید کوفت میں مبتلا ہو جاتی جب شہریار اس کے آگے پیچھے پھرا کرتا۔ ہاں، چچی جان کے بیٹے کچھ معقول تھے، خاص طور سے جہانزیب بھائی۔ جہانگیر کی نظروں سے اسے الجھن ہوتی تھی، مگر وہ بھی زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ تائی ابا کی وفات کے بعد تائی اماں اپنی 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں سمیت کرائے کے مکان میں رہ رہی تھیں۔ بابا انہیں اپنے اس وسیع اور اس گھر میں لے آئے تھے۔ جو کچھ بھی تھا، بہرحال وہ ان کے بھائی کا خون تھا۔ کمال زباریہ، اتنے سال امریکہ میں گزار کر بھی تم اس قدر بودی ہو، شہریار اسے کہتا۔ بھائی اب تو یہاں کی لڑکیاں بھی وہاں کی لڑکیوں کو مات دے رہی ہیں، تم پتہ نہیں کس جنگل میں رہ کر آئی ہو۔ میں محبتوں کے اس گھنے جنگلوں میں رہ کر آئی ہوں شہریار، جہاں ایسے غلاستے پہنچ نہیں پاتے، وہ کہتی۔ ہاں جانتا ہوں فلسفہ بول رہی ہو، اپنے کمپلیکس کو بڑی خوبصورت لفاظی دی ہے تم نے زباریہ احمد۔ یوں کیوں نہیں کہتی کہ تم وہاں مس فٹ تھیں؟ بڑی حقارت سے وہ کہتا اٹھ جاتا، اور وہ خود کو ہی باور کرائی جاتی، ہاں میں مس فٹ تھی وہاں بھی اور یہاں بھی، اور شاید اس شخص کے لیے بھی جو میرے پلو سے بن چکا ہے۔ اس دن شد و مت سے بابا کچھ ڈھونڈ رہے تھے، وہ قریب چلی آئی۔ کیا چاہیے بابا؟ شہاب کا ایڈریس نہیں مل رہا؟ آنے سے ایک دن پہلے اس کا خط ملا تھا مجھے، لکھا تھا کہ وہ لاہور شفٹ ہو رہا ہے، پتہ بھی اس نے لکھا تھا، جانے کہاں گیا۔ ہاں شاید وہ چیزیں جو ہمارے کام کی ہوتی ہیں ہم اکثر انہیں گنوا بیٹھتے ہیں، وہ سوچتی بابا کے ساتھ مصروف عمل ہو گئی تھی، اور پھر بہت سی باتیں اچانک ہو گئی تھیں۔ بابا کو تیسرا ہارٹ اٹیک جس نے انہیں جانور نہ ہونے دیا، مر تو وہ بھی گئی تھی۔ تائی اماں کی شفقت بھری نگاہوں کی تبدیلی، حمیرہ شازیہ راحیلہ کے رویوں میں تبدیلی، شہریار کے انداز میں بے باکیاں، ہاں نہیں بدلا تھا تو ایک خاور کا رویہ، شاید اس لیے کہ وہ بھی نہ سمجھ تھا، نہیں جانتا تھا کہ رویے کیا چیز ہوتے ہیں، یا پھر وہ بھی سیم و زر کے جھگڑوں میں الجھا ہی نہ تھا، اور وہ بی بی جان جو اس کے ناز نخروں میں مصروف رہتی تھی، اب پرواہ بھی نہیں کرتی تھی کہ کوئی زباریہ احمد بھی ہے اس گھر میں، جس کی دی ہوئی تنخواہ وہ بڑے دھڑلے سے وصول کرتی ہیں، اور جس کے گھر میں وہ پل رہی ہیں۔ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی اور دوسروں کے آگے گڑ گڑانے کی؟ تائی اماں نے کرخت لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ جاب کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی، بات ضرورت کی نہیں تھی، بات صرف یہ تھی کہ وہ اس قہر زدہ ماحول سے کچھ دیر دور ہونا چاہتی تھی۔ آج بھی وہ ایک جگہ انٹرویو دینے گئی تھی، سوئے اتفاق وہاں شہریار کا کوئی دوست بھی تھا۔ اس نے جھٹ 1 کی 10 لگا کر شہریار کو بتایا، اور شہریار نے مرچ مسالہ لگا کر اسے اپنی اماں کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ وہ تائی اماں کی قہر برساتی نظروں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ چھوڑے بھی اماں، حمیرہ انہیں گھسیٹ کر باہر لے گئی۔ کرنے دیں اماں، حمیرہ کہہ رہی تھی۔ اچھا ہے، سارا دن جو سر پہ سوار رہتی ہے، اس سے جان چھوٹے گی۔ ہاں کہتی تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو زباریہ احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جیسے مجھے ان کی اجازت کی ہی تو ضرورت ہے۔
हेड मिस्ट्रेस ने नहायत हैरानी से उसकी असनाद देखी। मुझे अफसोस है इतनी क्वालिफाइड जॉब मेरे पास नहीं है। मैं, आप यूँ समझे मैं आपके मेरिट के बराबर हूँ। इसने खुद ही अपनी असनाद रद्द कर दी थी। हमें तो मैट्रिक या FA पास टीचर की ज़रूरत है। आप किसी कॉलेज में अप्लाई क्यों नहीं करती? बेशक मशवरा पर फीस नहीं लगती। उसने अपनी असनाद समेटी और थैंक यू कहकर बाहर निकल आई। चलते चलते इसकी निगाह चौधरी इंटरप्राइजेज़ के बाहर लगे ज़रूरत है कि इश्तहार पर पड़ी तो बिला झिझक गेट के अंदर दाखिल हो गई। साफ़ सुथरी कुशादा सियाह सड़क दूर तक जा रही थी। टिमटिमाते सूरज ने सड़क को मज़ीद संवला दिया था। ए बीबी, किधर जाना मांगता? उसने पलट कर देखा। चौकीदार अपनी बंदूक पर खड़ा कपड़ा फेरता इसे देख रहा था। वो, हम उधर साहब के पास जाना मांगता। उसी के लहजे में जवाब देकर इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। अरे बीबी, क्या बोलता है? अरे तुम तो अपना वतन का है, बोलो। कौन से साहब के पास जाना मांगता? उसने देखा चौकीदार का चेहरा टिमटिमाने लगा था। इधर का जो भी मालिक साहब है। हम इधर इंटरव्यू के वास्ते आए हैं। उसे भी लुत्फ़ आने लगा था। अच्छा बीबी, आओ हमारे साथ। वो इसे साथ लिए सियाह सड़क नापने लगा। चोटी से एड़ी तक पसीना बह रहा था जब उसने बेहद शानदार ऑफिस के दरवाजे में कदम रखा। और दाएं साइड पर बड़े मियाँ का कमरा है और बाएं साइड पर छोटे मियाँ जी का। आप जिनसे चाहो मिल लो। वो इसे दरवाजे पर ही छोड़कर पलट गया। MS चौधरी। उसने दाएं तरफ लगी नेम प्लेट पढ़ी। SH चौधरी। फैसला न कर पाई कि किधर जाए। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? दाएं तरफ के दरवाजे से एक सर निकला। वो जी, मुझे आपसे, मेरा मतलब है इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अच्छा। दरवाज़ा खड़ाक से बंद हो गया। थोड़ी देर बाद फिर खुला। आप अंदर जा सकती हैं, कहकर वो सामने वाले कमरे में घुस गया। वो इसकी दिमागी हालत पर मशकूक होती अंदर दाखिल हो गई। आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? चश्मे के पीछे से इंतहाई घूर कर पूछा गया। ज़ाहिरी बात है, ज़रूरत है मुझे। आप जॉब की नोयत जानती हैं? जी नहीं, जी हाँ। उसने ही देखा ही ना था कि पब्लिक डीलिंग का काम है। आपकी काबिलियत? M मैट्रिक। इसने थूक निकल कर कहा। लेकिन हमें तो FA चाहिए। लहजे में सर्द मेहरी उतार आई। हमारे पास BA तक वालों के नाम है। सॉरी। फाइलों पर सर झुकाकर गोया इस बात का इशारा कर रहा था कि अब तुम जा सकती हो। और जब वो चौधरी इंटरप्राइजेज़ के सियाह तारकोल सड़क के इख्तितामी मोड़ पर लगे गेट को क्रॉस कर रही थी, वो फिर नमोदार हो गया। कम हो गया बीबी साहब? उसने दांत न कोसे। नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। किससे बात हुई थी आपकी? राजदारी से पूछ रहा था। वो चश्मे वाला, मोटा सा, नाम पता नहीं क्या था। उसे अपनी लाइलमी पर थोड़ा सा अफसोस हुआ। अरे बीबी, ये किससे मगज़मारी कराया तुम? अरे वो तो खपती है, अब साहब से मिलता। साहब? कौन सा? वो उलझ गई। वो अपना MS चौधरी साहब, बहुत नेक भला मानस है। असल में वो इधर नहीं होता। अभी आप अंदर गए तो वो इस गेट से लाहौर के लिए रवाना हो गए। आप यूँ करो कि कल आओ। अच्छा। बेदिली से कहकर बाहर निकल आई। सुनो बीबी, अपना कोई पता दे जाओ, हम तुम्हारे को ख़बर कर देगा। फिर इसके पीछे भागा चला है। क्या नाम है तुम्हारा? गुलखाना। शुक्रिया गुलखाना। उसने अपना फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिखकर अपना नाम लिखकर उसके हवाले किया। शुक्रिया बीबी। उसने माथे पर हाथ ले जाकर सलाम किया और आहिनी गेट के पीछे गुम हो गया। पता नहीं अपना नाम पता देकर मैंने अच्छा किया या गलत। उसने लंबी सियाह ताल को और सड़क पर चलते हुए सोचा। कद्दू गोश्त। बीबी जान, कितनी मरतबा कहा है तुमसे ये मत पकाया करो, जहर लगता है मुझे। शहरियार चिल्लाया। हुमैरा बीबी ने कहा था साहब, किचन से ही चिल्लाई। और ये चपाती पकाई है तुमने? ख़बरदार, जो आइंदा ऐसा खाना पकाकर मेरे सामने रखा। बर्तन ज़ोर से पटकता वहाँ से उठ गया। ताई अम्मा आवाज़ें ही देती रह गईं। जाने दे अम्मा, हुमैरा तो जैसे सबसे पीछा छुड़ाने की फ़िक्र में ही रहती थी। जाओ ज़ुबारिया को बुला लाओ। ताई अम्मा ने राहीला से कहा तो मुँह बनाती उठ खड़ी हुई। जब ज़ुबारिया अहमद ने डाइनिंग रूम में कदम रखा, फ़ोन की बेल बज उठी। हेलो, किससे मिलना है आपको? शाजिया ने छोड़ते ही पूछा। ज़ुबारिया अहमद है? उसने मायनी खेज़ी से उसकी तरफ देखा। फरमाइए, बोल रही हूँ। उसने ज़ुबारिया को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। जी बेहतर। बेनियाजी से कुर्सी घसीट कर बैठ चुकी थी। उसकी बला से कोई भी हो। फ़ोन बंद करके शाजिया उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। चौधरी इंटरप्राइजेज़ से
HS चौधरी बोल रहा हूँ, आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है, प्लीज़ कल अपनी अस्नाद के साथ तशरीफ़ ले आएँ। उसने नकल उतारी। राहीला और हुमैरा हंस हंस कर बेहाल हो गई। अल्लाह शाजी, तुम कितनी बड़ी एक्टर हो, हुमैरा ने कहा तो वो मज़ीद अकड़ गई। एक शाजिया ही नहीं, तुम सब ही एक्टर हो। उसने ताई अम्मा की तरफ देख कर सोचा। खाना खाओ ज़ूबी, उन्होंने इसे मुतवज्जा किया। वो जानती थी इसे क्यों बुलाया गया है। हर महीने के एंड पर इसे यूं ही बुलाया जाता था। इसकी खिदमत में बिल्स पेश किए जाते, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, बीबी की तनख्वाह, राहीला और शाजिया को कॉलेज ले जाने लाने वाली वैन का किराया, शहरियार और खावर की पॉकेट मनी और जाने क्या क्या। उसने मुट्ठी में दबा चेक उनके सामने धर दिया। अगर वो चाहती तो वो इससे एक पाई भी ना ले सकते। इसे सिर्फ अपने पापा का ख्याल था। वो नहीं चाहती थी कि इसके बारे में मशहूर हो जाए कि बाप के मरते ही बेटी ने आंखें बदल लीं। हालांकि आंखें इन्होंने बदली थी या ये कि ज़ुबारिया को तन्हा रहने का शौक़ है। ताई अम्मा के चेहरे पर तमानियत का गहरा अक्स नज़र आ रहा था। अब इन्हें कोई गर्ज नहीं थी कुछ खा रही थी या नहीं। उसने बमुश्किल चंद लुक़मे जहर मार किया और उठ गई। ये ज़ुबारिया तो हद से ज़्यादा बेवकूफ़ है। हुमैरा की कहकहे ने दूर तक इसका पीछा किया था। हाँ, इन्हराफ तो इसने कभी किसी बात से किया ही नहीं था और उस लम्हे इसे पूरा यकीन हो गया वाकई अहमक तरीन है। जब HM चौधरी ने बेतहाशा हंसते हुए साथ खड़े उस दो चश्मी हे से पूछा था, क्या अब हम लोगों को घरों से बुलाकर जॉब देने लगे हैं, और इसका जी चाहा इसका सर फोड़ दे और दो चश्मी हे का गला दबाते, जिसने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। सॉरी सर, शायद मुझसे गलती हुई समझने में, उसने कड़े ज़ब्त से कहा था और बाहर निकल आई। वो शाजिया की शरारत समझ चुकी थी। पता नहीं इसका खाने पहनने के बावजूद इससे इस कदर तज़लील आमेज़ बर्ताव क्यों हो रहा था। शायद सितारों में गड़बड़ है। उस दिन नहर के किनारे घने दरख्तों के नीचे चलते हुए उसके जहन में ख्याल आया था, कभी कभी बंदे को इन तमाज़तों से मुँह फेर लेना चाहिए, अगरचे वो आपका मुकद्दर हो। जॉब तो इसे मिल गई थी, लेकिन वो चेहरा इसे नहीं भूला था जिसने इसकी तज़लील की थी, अगरचे वो कभी भी याद ना रखने की कायल ना थी और इस मकौले पर पूरी तरह अमल पैरा भी थी। शायद वो भूल भी जाती अगर वो इसे हर मोड़ पर टकराया ना होता। ऑफिस आते जाते कभी कभार जब वो घबरा कर नहर जो कि घर की पिछली तरफ थी उसके किनारे वॉक के लिए निकल आती, तो साइड पर बने उस छोटे से लाइक होम रेस्टोरेंट में वो किसी न किसी मेज़ के गिर्द बैठा नज़र आ जाता। हैरानी तो उसे उस रोज़ हुई थी जब वो शाजिया के साथ इस घर में दाखिल हुआ था। वो लॉन में चेयर पर बैठी झूल रही थी जब शाजिया उसके करीब से गुजरी और साथ ही वो चौधरी, पता नहीं SM या HM, वो भूल चुकी थी। हस्बे मामूल दोनों ही से नज़रअंदाज किए अंदर बढ़ के थे। रात गए तक उन सब के कहकहे गूंजते रहे थे। रोशनी की तलाश में अंधी सीढ़ियाँ चढ़ना इतना आसान भी नहीं जितना उसने समझ लिया था। कब तक वो यूं ही सड़कों की खाक छानती फिरेगी। शहरियार हट धर्मी पे उतर आया था। ताई अम्मा की कहर बरसाती नज़रें इसे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती। हुमैरा, राहीला, शाजिया की अपनी सरगर्मियाँ। अरे कोई तो हो जो इस सन्नाटे को तोड़े, कोई तो हो जो इस दुख को अपनी पोरों में समेट ले। जिसने मेरी आंखों में ज़ख्म भर दिए, वह हाथ में पकड़े मैगज़ीन को मरोड़े सोचे गई। और यह सन्नाटे का दुख भी कितना बड़ा होता है। इस पूरे घर में कोई भी ऐसा नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। उसका जी चाहा चीख चीख कर सारी दुनिया को इकट्ठा करे और उनसे कहे कि है कोई जो ज़ुबारिया अहमद के पैरों में पड़ी जंजीर को तोड़ते या फिर कैद करके अपने साथ ले जाए। इस घुटन से, कफस से तो निजात मिले। बेहद कनौती हो रही थी। उसकी कोलीग अज़रा के भाई की शादी थी। बेहद इसरार से उसने सबको इनवाइट किया था। इस वक्त सब बैठी शादी पर पहनने वाले कपड़ों पर बहस कर रही थी। तुम क्या पहनोगी ज़ूबी? फ़रा ने गुमसुम बैठी ज़ुबारिया को मुखातिब किया तो वो चौंक गई। हाँ हाँ, मैं सोचूंगी, उसने हौले से कहा। मूड ही नहीं बन रहा था। अरे इस तनख्वाह में तो एक अच्छा सा सूट भी नहीं बन सकता, कोई कह रही थी। उसने सर उठाकर देखना ज़रूरी न समझा और अपने काम में मसरूफ़ रही। कहती तो तुम ठीक हो, दूसरी ने हाँ में हाँ मिलाई थी। ये क्या हो रहा है? अचानक इस सुपरवाइज़र ने अंदर झांका तो एक हलचल सी मच गई। मिस ज़ूबी, करक लहजे में उसे पुकारा। क्या आपको यहाँ आराम करने के लिए नहीं रखा क्या? आराम करने के लिए पहले ही बहुत लोग हैं यहाँ, आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती तो प्लीज़ साफ जवाब दे दें। इंतहाई रूखे लहजे में वो कहता बाहर निकल गया। सॉरी ज़ूबी,
वो सब इसके गिर जमा हो गए। ओके, वो कहकर सर झुकाए, फिर मसरूफ़ अमल हो गई। और आजकल के ज़माने में नर्म खो होना बहुत बड़ा नुकसान है। वो भी अभी तक इसी नरमी के हाथों ही तो मार खा रही थी। दुनिया भी इसे पटखनी पे पटखनी दे रही थी। जस्ट फॉर चेंज अज़रा की दावत कबूल करके चली आई थी, और वो अक्सर सोचा करती थी शायद कम आमदनी वालों को ऐसे मसाइल का सामना नहीं होता। मोहब्बतें और मुनाफ़क़तें बहुत वाज़ेह होती हैं। इसने ब्राउन कलर के काम से भरे सूट में मलबूस उस लड़की को देखा जो कल किसी के मंजूर नज़र बनी चहक रही थी और आज किसी और की। हालांकि कल उसको बेतहाशा हंसते देखकर उसके दिल में उसके लिए बेतहाशा खुशकिस्मत होने का ख्याल आया था। अरे ज़ूबी, यहाँ आओ ना। अज़रा ने इसे नीचे आने की दावत दी और वह बिला चूँ चरा हमेशा की तरह इसका कहा मानकर बीच में आ बैठी। और आती दफ़ा जब अज़रा की अम्मा ने इसे एक लश्कार मालता, सुर्ख जोड़ा, मिठाई का डब्बा और 100 रुपया थमाया तो गूंग रह गई। ये सब क्या है अज़रा? अरे तुम हमारे घर पहली दफ़ा आई हो, दूल्हा की बहन के नाते इतना तो हक़ है ना हमारा। वो इसे प्यार से गले लगाते हुए गोया हुई और ज़ुबारिया अहमद की आंखों में आंसू मचलने लगे। हक़ तो मेरा कहीं भी नहीं अज़रा, तुम समझो तो और बात है। और बाहर निकलते हुए इसने बेख्तियार अम्मा के हाथों पर अपने लब रख दिए। कितनी प्यारी है ये बच्ची, अम्मा ने इसका रो पहला आँचल लहराते देख कर कहा था। कितने दिन थे जो कट गए थे, उसे खबर ही ना थी। उसने तो लम्हों का हिसाब रखना ही छोड़ दिया था, और जिन रास्तों की मंजिल का पता ही ना हो उन पर चलकर पाँव फिकार करने से फ़ायदा। हालांकि पाँव तो क्या, इसकी रूह जिस्म तक फिकार हो चुके थे, और वो अब भी ख़ुद को हर गम से मावरा समझती थी ना सदा की कम फहम। चलते चलते उसने लाइक होम की तरफ सरसरी सी निगाह की। वो आज भी शायद किसी पार्टी में मधु था। बड़े लोगों के काम भी बड़े। उसने एक लंबी सांस लेकर खून हवा को अंदर उतारा। पार्क में इक्का दुक्का लाइट्स जल रही थी। गुज़श्ता 2 दिनों से मौसम बेहद खुशगवार हो रहा था। शायद मरी इस्लामाबाद में बर्फ़बारी हुई थी। स्नोफॉल देखना इसे बेहद पसंद था, लेकिन अब तो कुछ भी अच्छा ना लगता था। उसने आसमान पर निगाह दौड़ाई। पिछली रातों का चांद आसमान पर बेहद उदास था। धीरे धीरे चलती पहाड़ी पर चढ़ाई। ये पार्क का निस्बतन कम वीरान हिस्सा था। शुरू में जब वो यहाँ आई थी तो हुमैरा, शाज़िया वगैरह अक्सर इसे लेकर यहाँ आती। पहाड़ी पर कभी ना चढ़ी थी। बकौल उनके यहाँ पर साया है, तब वो कितनी देर हंसती रही थी। साया तो यहाँ भी है। उसने शाज़िया के पीछे इशारा किया। स्ट्रीट लैंप की रोशनी से शाज़िया का साया सड़क पर बन रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर शाज़िया की हलक से चीख बरामद हुई। कहाँ है? खौफ से पीली पड़ गई। पागल, जहाँ हम होंगे साया तो होगा। हाँ, अंधेरे में नहीं होगा। ये दूसरा वाला साया है, चिमट जाए तो सारी उम्र जान नहीं छोड़ता। हुमैरा ने इसे कितने ही ऐसे किस्से सुनाए थे। उनके स्कूल में बेरी का दरख्त था। एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। एक दिन वो इस पर चढ़ने लगी। किसी ने इसे ज़ोर से धक्का दिया। बाद में वो पागल हो गई थी। फिर उनकी हमसाया लड़की, जिसको यहीं से साया चिमटा था, कितनी देर बेयकीनी से उनकी तरफ देखती रही। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ गया था। उसने बेंच पर बैठकर इधर उधर नज़र दौड़ाई। ऊंचाई से लाइक होम तमाम का तमाम इसकी नज़रों के सामने था। लता के ओल्ड सैड सॉन्ग्स, मध्यम रोशनी, पुरस्कार सरापे या फिर सड़क से गुजरती हुई लड़कियों के टोले की शौक हंसी की आवाज़, सब कुछ इतना ही हसीन है। ज़ुबारिया अहमद, ये और बात, तुम्हारी आँख की खूबसूरती मर चुकी है। वो अल्लाह, चुड़ैल, कोई ज़ोर से चीखा था। वो चौंक कर आवाज़ की सिमत मुड़ी। अरे देखो, कहीं इसके पाँव तो नहीं मुड़े हुए, कोई और बोला था। और ये आवाज़ वो लाखों में पहचान सकती थी। वो तप गई खिलाफ तबीयत। ना सिर्फ पैर बल्कि दिमाग भी उल्टा है मेरा, इसके करीब जाकर लब भींच कर बोली थी। और वो जैसे हैरान ही रह गया था। सुने, वो इसके पीछे लपका। तेज़ी से पहाड़ी से उतर रही थी। उसके दोस्तों के बुलंद कहकहे उस तक बखूबी पहुँच रहे थे। प्लीज़ ज़ुबारिया अहमद। उसका पैर ज़ोर से फिसला और इससे पहले लुढ़कती हुई नीचे जा पहुँचती 2 मज़बूत हाथ इसे थाम चुके थे। बेहद घबरा कर उसने इसकी तरफ देखा। ख़ुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराकर आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगी। वैसे अगर आप मुझे नीचे गिर जाने देते तो बहुत से मसाइल हल हो जाते। नीचे उतरकर पीछे आने वाले बंदे से कहकर वो सड़क पर आ गई। मुझे पता होता मैं यकीनन ऐसा करता, इसके पीछे चलता हुआ बोला। क्या मैं आपके घर का पता पूछ सकता हूँ? क्यों? यकलख्त पीछे मुड़ी। क्या ज़रूरत है इतना मासूम बनने की? उसने जल कर सोचा। यूँ ही, असल में मेरा एक दोस्त था, उसने कहना शुरू किया।
3-4 سال پہلے اس کا نکاح زباریہ احمد نامی لڑکی سے ہوا۔ ٹیلی فون پر، کوئی ایمرجنسی تھی شاید۔ اس کے بعد ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ ان کے پیچھے امریکہ تک جا پہنچا لیکن وہ نہیں ملے۔ آپ کو دیکھ کر یوں ہی شبہ سا ہوا کہیں آپ ہی تو نہیں زباریہ احمد؟ کیا آپ امریکہ سے یہاں سیٹل ہوئی ہیں؟ دم سادھے سن رہی تھی۔ آپ ہمایوں کی بات کر رہے ہیں؟ بے تاثر سے لہجے میں اس نے پوچھا۔ جی ہاں۔ بے تابی سے 2 قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ کہاں ہے وہ آج کل؟ اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ یوں لگا تھا جیسے بے پناہ تھکن اس کی رگ رگ میں بس گئی ہو۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، بے حد آرام سے اس نے کہا تو چیخ پڑی۔ آخر آپ کو دوسروں کی توہین کر کے اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے چودھری صاحب؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ یک لگ تھا تو میں منہ چھپا کر روتی۔ سارے حوصلے پانی بن کر بہہ گئے۔ وہ اتنی کمزور تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اتنا عرصہ اس کے وجود پہ چھائی بے حسی قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ وہ حیرت سے اس پتھر کو موم ہوتے دیکھتا رہا۔ شکریہ۔ اس نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ کس سے بھاگو گی زباریہ احمد، کس سے؟ اس نے بھاگتے قدموں کو ایک نظر دیکھا اور واپس مڑ گیا۔ بے حد پیاس کے عالم میں آپ کو پیالہ تھمایا جائے جس میں صرف ایک گھونٹ ہو، جب ترسے ہونٹ اس گھونٹ سے سیراب ہونا چاہے تو آپ کو پتہ چلے یہ تو زہر ہے۔ کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ یا پھر کڑی دھوپ میں چلتے چلتے کوئی سایہ مل جائے، اس کے نیچے کھڑے ہوتے ہی تیز ہوا اسے بھی اڑا لے جائے۔ اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ یہ تم ہو زباریہ احمد؟ اس نے گیلے چہرے پر انگلیاں پھیری۔ کہاں گئیں وہ گلابیاں جن کو دیکھ کر بہاروں کا گمان ہوتا تھا؟ وہ شوخیاں کہ ہواؤں کو مات دیتی تھیں۔ کن الجھنوں میں پھنس گئی ہو تم؟ کون سا روگ لاحق ہے تمہیں؟ وہ ہنسی۔ روگ؟ ہاں روگ۔ پھر وہ بے تحاشا ہنستی چلی گئی۔ اے زوبی، طیمہ نے دروازے سے اندر جھانکا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کی ہنسی کو یکدم بریک لگ گئے۔ اس نے پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ واش روم سے باہر نکل آئی۔ طیمہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ بتاتی کیوں نہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ہو بھی گیا تو آپ کو کیوں فکر ہو رہی ہے؟ بے فکر رہیے، سب کچھ آپ کے نام لگا کر جاؤں گی۔ پلیز اب مجھے تنہا چھوڑ دیں، پلیز۔ بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی۔ طیمہ کندھے اچکاتی باہر نکل گئی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ؟ وہ ریمارکس دینے سے باز نہ رہ سکی تھی۔ زباریہ احمد، آخر مجھ میں کیا برائی ہے؟ شہریار پھر اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ اس نے چیئر پر جھولتے ہوئے چند لمحے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آخر میری رائے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ سرد سا لہجہ۔ زوبی، فار گاڈ سے تم سیدھی طرح بتا دو، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ بولو، وہ چیخا۔ شہریار صاحب، میری آپ سے شادی ممکن ہی نہیں کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ بالآخر اس نے راز سے پردہ اٹھا ہی دیا۔ کیا؟ شہریار کو شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ میں بقائمی ہوش و حواس کہہ رہی ہوں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اس نے اطمینان سے کہہ کر پلکیں موند لیں۔ شہریار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ اور حسب توقع تھوڑی دیر بعد سب کے سب اس کے کمرے میں جمع تھے۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا۔ خیر سے سارا دن باہر گزارتی ہیں محترمہ، کوئی نہ کوئی گل تو کھلنا ہی تھا۔ سارے الہام راہ الہی کو تو ہوتے تھے، ارے کس نامراد سے کرائی نکاح چوری چھپے، ہمیں خبر تک نہ ہونے دی۔ طیمہ کو تو یہی فکر لگ گئی تھی کہ اب سب کچھ ہاتھ سے نکلا سمجھو۔ ہو گئی ہوگی کوئی ایسی ویسی بات، ورنہ؟ حمیرہ نے معنی خیزی سے اسے گھور کر کہا تو اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ شٹ اپ حمیرہ، میں نے تمہیں اپنے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا حق نہیں دیا۔ گھر سے باہر جاتی ہوں تو تمہاری طرح والدین کی عزت نہیں رولتی پھرتی، جھوٹ کے سہارے لے کر آج تک نہیں چلی میں۔ ہمایوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور آئندہ اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوگی نہ میں سنوں گی، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اور وہ حیران پریشان ایک دوسرے کا منہ تکتی باہر نکل آئی۔ شازیہ، کیا تمہارے گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے؟ چائے کا سپ لے کر اس نے پوچھا۔ ہاں، حمیرہ آپی، راحیلہ باجی، اماں، شہریار خاور اور میں، اس نے بڑے ناز سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نہیں کوئی اور؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید وہ کہیں نظر آ جائے۔ کوئی اور؟ ہاں زوبی، اس نے چونکنے کی زبردست ایکٹنگ کی۔
कज़न है मेरी, माँ बाप मर चुके हैं, आजकल हमारे यहाँ रह रही है। वैसे अम्मी जान का ख्याल है कि शहरियार से इसकी शादी कर दी जाए। बिन माँ बाप की बच्ची है, खुदा जाने बाहर वाले क्या सलूक करें। हाँ वाकई, वो ज़ोर से कह कहा लगा कर बोला, बाहर वाले पता नहीं कितना बुरा सलूक करें। और क्या, ये तो अम्मी का ख्याल है, वो तो एहसान फरामोश है। हमारी इतनी चाहतों का सिला ये दिया कि पहले तो ज़बरदस्ती जॉब की, वो भी गलत जगह पर। सरासर गलत बयानी। अम्मी ने जब शहरियार के लिए बात की तो कहने लगी मेरा तो निकाह हो गया। पता नहीं किसके साथ मुंह काला किया है। वो जहर उगल रही थी, इस बात से बेखबर कि शोबी पर क्या गुजर रही है। प्लीज़ शाजिया, एकदम आपे से बाहर हो क्या तुम। उसने उंगली उठाकर कुछ कहना चाहा, फिर यकलख्त मुड़ा और गेट की तरफ बढ़ गया। शोबी, क्या हुआ, सुनो तो। वो इसके पीछे गेट तक गई, सुनी अनसुनी करके गाड़ी उड़ा ले क्या। इसे क्या हुआ, उलझती हुई अंदर आ गई। 1 2 3 4 गिन गिन के इंतज़ार आजा बाबा आई बाहर। वो लहक लहक कर गा रहा था। टहलते हुए हुमायूं ने खशमगी नज़रें उस पर डाली। तुम्हारी ये छटाक भर की ज़ुबान किसी वक्त चुप नहीं रह सकती। क्यों, मैंने क्या किया है। वो साफ मुकर किया। तुमने अभी कुछ नहीं किया। वो गुर्राया। ज़ुबारिया अहमद को जॉब ना देने का मशवरा तुम्हारा था, पार्क में इसे चुड़ैल बनाने का कारनामा तुम्हारा, उसके घर में अजनबी बनकर शाजिया से दोस्ती गांठने का नेक मशवरा तुम्हारा, और मज़ीद ये कि अब तुम लहक लहक कर गा रहे हो। ओ भाई, मैं तो तुम्हारी रूह को ग़िज़ा दे रहा था। ये जो खौल खौल के पक रही है, ऐसा करते हैं कि नहीं भाई, रहम कर मेरी हालत ज़ार पर। उसने हाथ जोड़े। अब कोई मशवरा मत देना, मैं खुद ही कोई हल निकाल लूँगा। तुम ये बताओ, आजकल ऑफिस आ रही है या नहीं? आ रही है। क्या करोगे तुम आखिर? बाबा को तुम यहाँ बुला नहीं सकते, या तो किसी तरह बाबा को बुला लो, वो तस्दीक कर देंगे कि वही ज़ुबारिया अहमद है, शाहिब हुमायूं की मनकोहा, और हम आज ही जाकर उसे उस अक़ूबत खाने से निकाल लाएं। सुनो जासी, पुरसोच अंदाज में उससे मुखातिब हुआ, तुम उसे बता दो हुमायूं मिल गया है। आहो, सारे झूठ बोलन वास्ते मैनू ही ते रखे है ना भाई, मुझे तो माफ़ रखो। मनकोहा तुम्हारी है, खुद ही ढूंढो, घर लाओ, देगे पकाओ, खुद भी खाओ, मुझे भी खिलाओ। उसने साफ इनकार कर दिया। देखो, अगर मैं इसके सामने गया तो वो तो मुझे कत्ल कर देगी, क्योंकि मुझे शाजिया वगैरह के साथ कई बार देख चुकी है, और तुम जानते हो मुझे औरतों से वैसे भी डर लगता है। तो भाई मेरे, ज़रूरत ही क्या है शादी करने की। माफ़ करो इसे भी और मुझे भी। जाजी ने तकिया उठाकर मुंह पे रख लिया, और वो इस पर एक और तकिया उछालने के सिवा कुछ नहीं कर सका। शाजिया, तुम शोबी से कहती क्यों नहीं कि वो प्रपोज़ल भेजे? राहीला ने शाजिया को मुखातिब किया। वो तो भेज देगा, अम्मा तो हुमैरा आपी से पहले नहीं करेंगी। उसने मुंह बसोरा। कल इस्लामाबाद से खालिद चचा का फ़ोन आया था। राहीला ने गोया इंकशाफ किया। क्या कह रहे थे? शाजिया ने बेहद सरसरी अंदाज में पूछा। यूँ भी अब उसे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। हुमैरा आपी के बारे में कह रहे थे। दानस्ता ज़ुबारिया का जिक्र गोल कर गई। वैसे अगले हफ्ते वो आ रहे हैं हुमा और चची जान के साथ, देखिए क्या बनता है। बनना बनाना क्या है, वो हंसी। हस्बे साबिक उन्हें फिर कोई और लड़की पसंद आ जाएगी, यूँ मामला फिर खटाई में पड़ जाएगा। तुम्हें तो मुँह से कोई अच्छी बात निकालना ही नहीं आती। वो बिगड़ कर बोली। हाँ जी, गुल अफशां तो आप ही हैं। वो इसे चढ़ाती बाहर निकल गई। मिस ज़ुबारिया, आपको अंदर बुला रहे हैं। पियोन आर्डर देकर बाहर चला गया। फाइलें उठाकर अंदर चली गई। मैं आई कम इन सर? इसने थोड़ा सा झांक कर पूछा। यस। भारी आवाज़ गूंजी। बैठिए। हुक्म सादिर हुआ। मिस, अगर आपको किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए तो क्या आप जाना पसंद करेंगी? पेपर वेट घुमाते हुए पूछा। क्या? जी। वो चौंकी। कहाँ? इस्लामाबाद। साहिवाल से इस्लामाबाद? सोच में पड़ गई। हाँ, सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, रिहाइश भी मुफ्त। इसके अलावा और भी बहुत सी सहूलियात होंगी आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक। मेरी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक तो इस सैलरी है एंड नथिंग। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मिस ज़ुबारिया, ये फ़ाइल आपकी ही है ना? उसने दराज में से एक फ़ाइल निकाली। जी, मगर ये आपके पास कहाँ से आई? हैरत में पड़ गई। जिस दिन आप इंटरव्यू देने आई थी उस दिन आप यहाँ भूल गई थी गलती से। आपने तो FA का बताया था ना? इस पर नज़रें जमाए पूछ रहा था।
وہ میری مجبوری تھی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس پر بحث پھر کبھی ہوگی؟ وہ ہنسا۔ بہرحال آپ کو 15 دن کے اندر آفس جوائن کرنا ہے ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر۔ یہ آپ کا لیٹر۔ اس نے کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ سر، خیر تو میں ڈوبی صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ آپ تیاری کریں کہہ کر فائلوں پر جھک گیا اور وہ تبدیلیوں پر غور کرتی باہر نکل آئی۔ لیکن یہ اسلام آباد تبادلہ کس خوشی میں کیا ہے تم نے؟ وہ جھنجلا کیا۔ اس خوشی میں کہ وہ میری بھابھی ہیں، جاذب نے آرام سے پاؤں پسارتے ہوئے کہا۔ اکیلی وہاں میری سمجھ میں نہیں آتا تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ مسٹر شاہب ہمایوں، پہلی بات تو یہ وہاں اکیلی نہ ہوں گی کیونکہ خیر دوسری بات یہ کہ میں اسے ان مطلبیوں کے چنگل سے نکالتا ہوں۔ وہاں کی آب و ہوا یقیناً اچھا اثر کرے گی دماغ پر، اور ہاں جب دن رات وہ تمہاری صورت دیکھے گی تو خیالات میں تبدیلی واقع ہوگی۔ اور بڑی بات یہ کہ اتنی دیر میں انکل ہی ہو سکتا ہے کہ گھومتے گھومتے یہاں پہنچ جائیں، پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جازی نے تفصیلاً بتایا۔ لیکن میرا وہاں کیا کام؟ بھائی تم جازب انڈسٹری میں مینیجر کی حیثیت سے جاؤ گے۔ بہت اچھا پلان ہے تمہارا۔ اس نے تالی بجا کر داد دی۔ جازب چودھری، وہ چودھری ٹریڈرز میں مجھ سے مالک کی حیثیت سے مل چکی ہے کہ جوتے نہیں برسائے گی؟ تم کہہ دینا تم وہاں بھی مینیجر تھے۔ وہ تو یوں ہی مذاق میں تم نے انٹرویو لیا تھا۔ پھر لیا بھی کہاں تھا؟ کیا وہ یقین کرے گی؟ اس نے بے یقینی سے جازب کی طرف دیکھا۔ اف، تم خود یقین نہیں کرو گے تو وہ کیسے یقین کرے گی؟ اور ہاں یہ چودراہٹ کا خناس دماغ سے نکال کر جانا۔ یہ نہ ہو کہ تم میرے چچا زاد ہونے کے زوم میں ڈنڈی پہ ڈنڈی مارتے جاؤ۔ چچا زاد ہونے کے زوم میں تو ڈنڈی نہیں ماروں گا، دودھ شریک بھائی ہونے کے ناطے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا تمہارے لیے، شرارت سے کہتا باہر بھاگ گیا۔ اب جوتا پڑنا تو لازمی تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے زباریہ؟ چچا جان نے بے حد حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ چچا نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے تو تمہارا رنگ۔ ہما اس کے قریب آ بیٹھی۔ پہلے کی نہیں، آج کی بات کرو۔ شازیہ نے بات بیچ میں ہی اچک لی۔ موصوفہ جاب کر رہی ہیں آج کل، اور ساتھ ساتھ شازیہ اٹھو یہاں سے۔ تائی اماں نے اسے مزید کچھ کہنے سے ٹوک دیا۔ چچا جان کی جہاں دیدہ نظروں نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ رات کھانے پر اسے غائب پا کر انہوں نے پوچھا۔ تائی اماں نے بڑے رسان سے جواب دیا، کیا کروں خالد، سنتی ہی نہیں، دولت کا مان ہے اسے۔ ارے میں تو ابھی اسی وقت چھوڑ دوں اس گھر کو؟ احمد بھائی کا خیال آتا ہے، زباریہ کا خیال روک لیتا ہے مجھے، کیسے چھوڑ دوں اسے تنہا؟ وہ تو اس قدر منہ زور ہو گئی ہے کہ کیا کہوں۔ کھینچ کھانچ کے نکالے گئے آنسو انہوں نے پونچھے۔ شہریار میں کیا کمی ہے بھلا؟ وہ تو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، کل ہی کہہ رہی تھی کہ نکاح کر لیا ہے کسی کے ساتھ۔ ارے دیکھو یہ کوئی لچھن ہے لڑکیوں کے؟ ٹھیک ہے امریکہ سے آئی ہے، اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں بنتا کہ اپنی اقدار بھلا بیٹھے۔ ہم کیا مر گئے ہیں؟ ارے کوئی پسند تھا تو ہم سے کہتی، میں خود اس کی شادی اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ لیکن اسے تو ہم سب سے شدید نفرت ہے۔ بھائی بتاؤ کیا کروں میں؟ جوان جہان لڑکی کو اکیلا بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چچا جان سر جھکائے سب سنتے رہے۔ نکاح والی بات پر وہ چونکے ضرور تھے۔ اس کا فیصلہ زباریہ ہی کر سکتی ہے، انہوں نے سوچا تھا۔ تائی اماں شاندار ایکٹنگ کا مظاہرہ کر چکی تھیں، اور ہما کو زباریہ پہ غصہ آ رہا تھا کہ اتنی اچھی تائی اماں سے یہ سلوک تو مناسب نہیں۔ دل ہی دل میں زباریہ سے خفا ہو گئی تھی۔ میں زباریہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اگلے دن چچا جان نے فیصلہ سنا دیا، اور تائی بس خاموش ہی رہ گئی۔ شکریہ چچا۔ ابو، اس نے رک کر کہا، میں تو ویسے ہی اسلام آباد جا رہی ہوں، ٹرانسفر ہو گئی ہے، رہنے کے لیے گھر بھی ملتا ہے۔ لیکن بیٹا تمہیں آخر ضرورت کیا ہے یوں دھکے کھانے کی؟ میں شرمندہ ہوں پہلے ہی، مجھے نہیں خبر تھی یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ باخدا میں تمہیں کبھی یہاں نہ چھوڑتا، سر جھکائے کہہ رہے تھے۔ نہیں چچا جان، ایسی کوئی بات نہیں، ان کے ہاتھ تھام کر بولی۔ بس اتنا ہے کہ میرے لیے بھی سفر باقی ہے اور مجھے چلنا ہے، ابھی نہ جانے کب تک۔ وہ ہنستی اور خالد چچا بس اسے دیکھ کر رہ گئے۔ اڑتی گاڑی سرسبز وادیوں کو پیچھے چھوڑے جا رہی تھی۔ اس نے نظریں باہر جماتی۔ میں بھی تو مدت سے بھاگ رہی ہوں، لیکن ہنوز وہیں کھڑی ہوں۔ ایک بات کہوں؟ ہما نے اسے مخاطب کیا، تم یہ جاب چھوڑ دو، ہم مل کر وہاں اسکول کھول لیتے ہیں، میرا بھی ٹائم گزر جایا کرے گا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے۔ وہ مسکرائی۔
पता नहीं हमें टाइम गुजारने की इतनी फ़िक्र क्यों होती है, हालांकि टाइम बहुत खूबसूरती से हमें गुजार जाता है और हमें ख़बर भी नहीं होती। सब कुछ वहाँ से ले आई हो ना? हुमा ने फिर उसको हिलाया। हाँ शायद। है भी क्या मेरे पास? चंद खनकते सिक्के, और इन खनकते सिक्कों के सहारे ज़िंदगी गुजर सकती है भला? उसने पल के मौन कर सोचा। हुमा इसकी बेजारी महसूस करके बर्थ पे लेट गई, मुँह पे चादर तान ली। चादर तान लेने से आंधी रुक नहीं जाती। फिर सोच की लकीर उभरी। उफ खुदाया, ये मेरा दिमाग हर वक्त इन्हीं बातों में क्यों उलझा रहता है। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? खालिद चचा ने खड़े होकर पूछा। जी बिल्कुल, वैसे ही दिल घबरा रहा था, उसने मुस्कुरा कर कहा। एक बात बताओ बेटा। वो इसके करीब टिक गए। तुम्हारी ताई अम्मा ने जो कहा वो सच है या? उन्होंने बात अधूरी छोड़कर उसकी तरफ देखा। झूठ और सच में जो फ़र्क है वो तो सभी जानते हैं चचा। मैं नहीं जानती उन्होंने आपसे क्या कहा। निकाह वाली बात उन्होंने ज़रूर बताई होगी, यह सच है। और इस सारे किस्से में मेरा कसूर ये है कि मैंने बाबा के फ़ैसले पर सर झुका दिया था। वक्त ने इन्हें मोहलत नहीं दी। शहाब अंकल का एड्रेस खो गया और वो शख्स जिससे मेरा नाता तारों के दोष पर बंधा। मैं सिवाय इसके नाम के और कुछ नहीं जानती। तुम रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद पता चलाऊँगा। उन्होंने इसका सर शाने से लगाकर थपकी दी। घर पहुंचकर तवक्को के ख़िलाफ़ इसका इस्तकबाल हुआ था। फूल और सरसब्ज़ बेलों से ढका हुआ खूबसूरत सफ़ेद घर उसे बेहद पसंद आया था। चची जान ने उसकी पेशानी चूम कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जहांज़ेब भाई ने बेहद हैरत से उसे देखा। ये ज़ुबारिया अहमद है, अमेरिका से तो कोई और आई थी। उन्होंने इसके चारों तरफ घूम कर जायज़ा लिया। हैं तो वही। साहिवाल की जलती सड़कों पर चलना इन्हें बेहद मरगूब है। सही इनाम है इनका। हुमा को हुमैरा, राहिला वगैरह सब कुछ बता चुकी थी। क्यों जी, क्या गुम हो गया था? जहांज़ेब भाई ने शरारत से कहा तो वह हंसती। फिर सही, वो कहती हुमा के साथ कमरे में आ गई। जहांज़ेब भाई आप गाड़ी तैयार रखिएगा सुबह। और हाँ छोटू, कितनी दफ़ा कहा है तुम्हें जहांगीर कहा करो मुझे। वो गुर्राया। अच्छा शहज़ादा जहांगीर विदाउट नूरजहाँ, तुम अभी जाओ, मेरी तमाम फ्रेंड्स को मेरा पैगाम देकर आओ। कल सुबह ठीक 8 बजे तैयार होकर यहाँ पहुँच जाए। क्या? उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। बेहद खौफनाक लग रहे हो। जहांज़ेब भाई ने कहा तो झट नॉर्मल हो गया। मेरा दिमाग ख़राब है। एक एक बूहा खड़का कर कहूँ बीबी सुबह 8 बजे हमारे यहाँ पहुँच जाएं? हरगिज़ नहीं। उसने साफ इनकार कर दिया। तुम फ़ोन क्यों नहीं कर देती? बिलाखिर उसने भी ज़ुबान खोली। यार 2-4 के फ़ोन्स नॉन पेमेंट की वजह से कटे पड़े हैं। बाकी के घरों में फ़ोन ही नहीं है। शायद ठीक हो क्या हो। तौबा, इतने कंजूस हैं लोग, बिल भी नहीं देते। जहांगीर ने इसे चिढ़ाया। तुम्हारे उन फुकरों से तो बेहतर है। हुमा कहाँ चुप रहने वाली थी। बस लड़ने मत बैठ जाना, चची जान ने उठते हुए कहा। और तुम हुमा तैयारी कर लेना, फिर सुबह शोर मचाओगी, वो कहती बाहर निकल गई। अच्छा भाई मैं तो चला। जहांज़ेब भाई भी उठ गए। हुमा तुम फ़ोन पर ट्राई कर लो, वरना हम अकेले ही चले जाएंगे। मेरा मतलब है वक्त के बगैर। जहांगीर कहकर भाग गया क्योंकि हुमा का हाथ जूते की तरफ बढ़ गया था। कितनी खूबसूरती है यहाँ। उसने भीनी भीनी महक अपने अंदर उतारी। ये तो कुछ भी नहीं, कागान सवात वगैरह देख लो तो स्विट्ज़रलैंड को भूल जाओ। हुमा ने इसके साथ चलते हुए कहा। खूबसूरत पहाड़ियों पर चढ़ रही थी और ये शक्करपड़ियाँ हैं, सबसे पुररौनक तफरी का। बहुत से लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। बंद करो टीवी कमेंट्री, कितने फजूल तरीके से बता रही हो। यूँ लग रहा है जैसे हम टीवी पर प्रोग्राम देख रहे हैं। जहांगीर ने हुमा को घुरका। ये तुम क्या आसमानी बला की तरह हर जगह नाजिल हो जाते हो? जाओ नीचे अम्मी के पास। हुमा ने इसे नीचे की तरफ धकेला। धक्के तो ना दो बीबी, माना कि बेकार हूँ, इतना भी नहीं यूँ धक्के देकर किसी खाई में फेंक दिया जाए। नीचे आओ। जहांज़ेब भाई ने आवाज़ दी तो तीनों नीचे उतरने लगे। अचानक ज़ुबारिया का पाँव फिसला, फिसलती हुई नीचे जाने लगी। हुमा की लबों से चीख निकली और इससे पहले किसी खाई में गिरती 2 मेहरबान बाजुओं ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। अभी तक आपने नीचे उतरना नहीं सीखा? मानो सी आवाज़ इसे चौंका गई। आप? उसके लब खफीफ से हिले। इतनी देर में हुमा जहांगीर उसके करीब पहुंच चुके थे। तुम ठीक तो हो ना ज़ूबी? हुमा इसे सहारा देते हुए बोली। हाँ। उसने छिली हुई कोहनी पर टिश्यू पेपर रखते हुए सर हिलाया। ज़्यादा चोट तो नहीं आई?
हुमा बेहद परेशान हो गई थी। उसका दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आराम से नीचे उतर आई, मुड़कर देखा अभी तक वहीं खड़ा था। अब आ भी चुका यार। ज़ुबारिया अहमद तो बच गई है। जहाँज़ेब भाई ने पुकारा तो उसने चौंक कर पहले उसकी तरफ फिर जहाँज़ेब भाई की तरफ देखा। लगता है बहुत गहरी दोस्ती है, उसने ज़ेरे लब कहा। जी जनाब, जाने का पास आ खड़ा हुआ था। तुम ठीक हो ना? जहाँज़ेब भाई ने बगौर इसकी तरफ देखा तो इसने सर हिला दिया। भाई इनसे मिलो, ये शाहिब चौधरी हैं। उसने आगे बढ़कर उसके मुंह पे हाथ रख दिया। जाजिब इंडस्ट्री में बतौर मैनेजर मुलाजिम हूँ। हाल ही में ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हुई है। उसने जल्दी जल्दी अपना तारुफ करवाया। जहाँज़ेब ने बेहद हैरानी से उसे देखा तो उसने एक आंख बंद करके चुप रहने का इशारा किया। जाजिब इंडस्ट्री में तो ज़ोबी भी एमडी मुकर्रर हुई है, हुमा ने कहा तो वो चौंका। क्या? यानी एमडी? उसने रुक रुक के कहा। जी हाँ, हमारी ज़ुबारिया किसी से कम नहीं है। अमेरिका से एमबीए करके लौटी हैं। आप क्या समझते हैं? हुमा ने इसके हाथ थाम कर कहा और आगे बढ़ गई। समझते तो बहुत कुछ हैं, उसने ज़ेरे लब कहा था। सारा स्टाफ एक कोऑपरेटिव था। यहाँ उसे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था। हाँ, सिर्फ शाहिब चौधरी से उलझन होती थी, अगरचे वो इसके सामने कुछ भी नहीं कहता था। यूँ भी बहुत कम इससे मुलाकात हो पाती थी। ये और बात थी कि शीशों के दरवाजे के पार बैठा वो सिर्फ इसी को तका करता था। मिस, क्या ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? उसने बगौर इसकी तरफ देखते हुए कहा। जी नहीं, सर झुकाए अपने काम में मशगूल थी। अब आप सड़कें नहीं नापती, वो भी एक नंबर का ढेर था, इसलिए कि मेरे पास अब गाड़ी है, उसी ठंडे लहजे में कहा गया। गाड़ी तो आप तब भी ख़रीद सकती थी। उसने एक झटके से सर उठाया। मिस्टर शाहिब, आपको मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने का कोई हक़ नहीं। नाउ यू कैन गो। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसने फाइल ज़ोर से मेज़ पर पटकी और बाहर निकल गया। इडियट, ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। उसने कॉल बेल पे हाथ रखा। उसी लम्हे पियोन अंदर दाखिल हुआ। हुक्म बीबी साहब। बख्शो बाबा, इस शख्स को आप जानते हैं? उसने शीशे के उस पार इशारा किया। बख्शू बाबा ने पीछे मुड़कर देखा, नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं बीबी, इसको तो बहुत थोड़े दिन हुए इधर आए हुए। हाँ, पूछ कर बताऊँगा। क्या पूछोगे तुम? रहने दो। उसने जाने क्या सोच कर मना कर दिया। तुम जाओ, उसने कहा और वो सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। उसे शक सा हो गया था, ये वो नहीं जो नज़र आने की कोशिश करता है। फिर SM इंटरप्राइजेस और चौधरी इंटरप्राइजेस में इंटरव्यू लेने वाला भी तो यही था। उलझ से गई। मुझे पता ज़रूर चलाना है कि मेरे पीछे है या। सोचती बाहर निकल आई। होंठ भींचे टेबल पर कोहनियाँ जमाई बैठा था। बख्शू बाबा, मैं जा रही हूँ। ये साहब अगर जाना चाहें तो ठीक है, वरना ऑफिस बंद कर देना। वो कहती बाहर निकल आई। शाहिब झुंझला के रह गया था। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा तो तेज़ बारिश की बौछार इसे भिगो गई। बंद कमरे में तो एहसास ही ना हुआ था कि बाहर बारिश हो रही है। इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम हसीन तर हो गया था। उसने एक नज़र आसमान पर डाली। काले काले बादल मंडलाते फिर रहे थे। बारिश होने के बावजूद सड़कों पर काफ़ी रश था। कुछ देर खड़ी रही। आज गाड़ी भी नहीं आई थी। पता नहीं क्या हो गया था। वो वापस मुड़ी फ़ोन करने के लिए। उसी दम शाहिब बाहर निकला, दोनों के सर बुरी तरह आपस में टकरा के। देख के चला करें, नरमी से कहती माथे को दबाती अंदर आ गई। जल्दी जल्दी नंबर डायल किया। हाँ हुमा, मैं ज़ूबी बोल रही हूँ। गाड़ी नहीं भेजी? क्या कहा? ओ नो, मैं तो पैदल भी आ जाऊँ, लेकिन बारिश। नहीं, मैं टैक्सी में तो हरगिज़ नहीं। नहीं, रुकूंगी भी नहीं, देखती हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब क्या करे, वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं छोड़ाऊँ बाइक पर। दरवाजे से सर अंदर डालकर मिनमिनाया। आप अभी तक यहीं हैं? इसने इसे घूरा। मैं तो कब से यहीं हूँ। उसने दिल पर हाथ रखा। लेकिन आपको ही नज़र नहीं आ रहा। शट अप मिस्टर शाहिब, वो चिल्लाई। आप हद से बढ़ रहे हैं। मैं कल ही आपकी शिकायत भेजती हूँ। मारे गुस्से के खौल ही तो गई थी। भेज दें, नेवर माइंड। वो मुस्कुराया। आप हटे मेरे रास्ते से। तन कर उसके सामने खड़ा था। अच्छा, वो हंसा और पीछे हट गया। काश ज़ुबारिया अहमद, मेरे पास कोई सबूत होता तो फिर मैं। वो सोच के रह गया। गुस्से में तनतनाती बाहर निकल खड़ी हुई थी। बारिश के ज़ोर में कुछ कमी आ गई थी। अलबत्ता सड़कों पर पानी जमा हो गया था,
لیکن یہاں ٹھہرنے سے بہتر اس نے پیدل چلنا ہی سمجھا۔ ہمیشہ کی سرپھری تو وہ تھی ہی، اسے نہیں پرواہ تھی کہ لوگ اس کی اس حرکت پر کیا ریمارکس دے رہے ہیں۔ سر جھکائے بس وہ سڑک پر چلی جا رہی تھی کہ قریب سے ہارن کے زوردار آواز سے وہ چونک گئی۔ چلو بیٹھو، جلدی سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ شکریہ جہانزیب بھائی، اس نے تولیہ اٹھا کر منہ پر رگڑا۔ تمہیں بہت شوق ہے یوں تماشا بننے کا؟ وہ سخت غصے میں لگ رہے تھے۔ سوری، اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے تو کہا تھا، انہوں نے آنا پسند نہیں کیا۔ پچھلی سیٹ سے آواز ابھری تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ گھنی مونچھوں تلے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ مصیبت ہر جگہ کیوں نازل ہو جاتی ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکنا شروع کر دیا۔ جہانزیب بھائی شاہب کے ساتھ کسی مسئلے پر بحث میں الجھ گئے تھے۔ اگلے دن سب سے پہلے اس نے جاذب صاحب کو لیٹر لکھا جس میں شاہب کی خوب شکایتیں کی، اور لکھا اسے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اسے یقین واثق تھا کہ اس کی بات ٹالی نہیں جائے گی۔ اس وقت وہ حیران رہ گئی جب جاذب صاحب نے اس کا ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی اور ویکینسی نہیں ہے، پلیز آپ اسے برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ میں خود فون پر اسے سمجھا دوں گا۔ اب تو وہ سمجھ گئی تھی، ضرور کوئی چکر ہے۔ اس نے ریزائن لکھا اور اسے ٹیبل پر چھوڑ کر گھر آ گئی۔ میری بلا سے، اس نے بیگ کو پٹکا، یعنی اسے میں برداشت کرنے کی کوشش کروں؟ کتنی دیر کھولتی رہی۔ ہما کو اس کے ریزائن کرنے پر بے حد خوشی ہوئی۔ بس اب تو میرے اسکول میں آ جاؤ۔ وہ اسکول کھول چکی تھی۔ ہاں ظاہر ہے۔ خالد چچا نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا اس کے ریزائن دینے پر۔ ہاں چچی جان نے اتنا کہا تھا، تم نے جو بہتر سمجھا کیا۔ 2 دن اس نے سو کر گزارے۔ تیسرے دن ہما کے ساتھ اسکول چلی آئی۔ ننھے منھے بچے دیکھ کر اس کا موڈ قدرے بحال ہوا۔ ابھی کم ہے، انشاءاللہ چند مہینوں میں یہاں فل کلاسز لگا کریں گی۔ ہما نے تمتماتے چہرے کے ساتھ اسے بتایا تو اس نے آمین کہہ دیا۔ تم بھی کمال کرتے ہو یار، ضرورت کیا تھی اسے تنگ کرنے کی؟ جاذب سخت جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ سارے پلان کا تم نے ستیہ ناش مار دیا۔ اب بلاؤ انکل کو۔ یار میں کیا کروں، پتہ نہیں بابا کو کیا پڑی ہے جو ٹک کر بیٹھتے نہیں۔ اب بھلا ایمرجنسی ہو جائے تو بندہ کہاں اطلاع کرتا پھرے۔ کل بھی میں نے 2-3 جگہ ٹرائی کیا، وہاں سے یہی جواب ملا، آگے جا چکے ہیں۔ یہ سیاحت کا شوق مار ڈالتا ہے بندے کو۔ اب کیا کریں؟ اس نے جاذب کی طرف امید افزا نظروں سے دیکھا۔ صرف اور صرف انتظار، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مایوس شاہب پر ترحم آمیز نظریں ڈالتا باہر نکل گیا۔ سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ جہانزیب نے کہنا شروع کیا، اور تم زباری احمد، تم تو ابھی تک اپنا آپ ثابت نہیں کر سکی۔ جہاں سے تمہیں ہٹنے کے لیے کہا گیا ہٹ گئی۔ آخر تمہیں پس منظر میں رہنا ہی کیوں پسند ہے؟ وہ اس پر نظریں جمائے پوچھ رہے تھے۔ شاید اس لیے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں تپتی سڑکوں پر تو چل سکتی ہوں، کسی سے راستہ پوچھنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ شاید مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی جان نہ لے۔ زباری احمد کن گردابوں میں پھنسی ہے؟ اس نے انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے کہا۔ بھٹک جانے سے بہتر ہے کہ راستہ پوچھ لیا جائے۔ ضروری نہیں بتانے والا آپ کا بایو ڈیٹا معلوم کر لے۔ جہانزیب کو اس کی الجھی باتوں سے سخت اختلاف تھا۔ میں اندیکھی زنجیروں میں جکڑی ہوں بھائی، اور اس سے آزاد مجھے صرف ایک شخص کر سکتا ہے، جو میرے لیے ایک معمہ ہے۔ جس دن میں نے یہ معمہ حل کر لیا، سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ شاید اس کا انداز خود کلامی کا سا ہو گیا۔ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے زباری احمد کہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے ہم خود ہی زنجیریں تیار کرتے ہیں۔ بہرحال اگر تم نہیں شیئر کرنا چاہتی تو یہ اور بات ہے، ورنہ کہہ دینے سے بہت مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وش یو گڈ لک، اور شام کو ذرا جلدی تیار ہو جانا۔ ہما کو بھی کروا لینا، بہت سست ہے۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر پوچھ کی طرف بڑھ کے۔ ہاں بھائی، اپنے لیے زنجیریں بھی ہم خود تیار کرتے ہیں، اس نے پلکیں موند کر سوچا۔ ہما کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ صبح سے بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ہما کی تو تیاریاں ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں شادی کا؟ اس نے چھیڑا۔ شادی کا نہیں، وہ ہنسی، امپریشن کا۔ بندے پر پہلی ملاقات میں ایسا امپریشن پڑنا چاہیے وہ کہیں اور دیکھ ہی نہ سکے۔ اس نے لپسٹک کا شیڈ گہرا کرنے کے لیے دوبارہ لپسٹک اٹھاتے ہوئے کہا، اس سے تو اچھا تھا بیوٹی پارلر چلی جاتی۔ ارے نہیں، اس طرح تمہیں بالکل ان نیچرل لگتی۔ تم بس میرا کمال دیکھنا۔
और वो वाकई इसके कमाल देख रही थी। ज़ूबी यार, तुम्हारे साथ क्या मसला है? उसने दुपट्टे की फाल दुरुस्त करते हुए इससे कहा तो वो चौंक गई। मेरे साथ क्या मसला होना है? उसने बात हंसी में उड़ानी चाहिए। अब्बू उस दिन बता रहे थे कि अंकल अहमद, यार तुम इतनी पागल हो, अमेरिका में रहते हुए तुम इस तरह की बेवकूफ़ हो सकती हो, जो आंखें बंद करके एक अनदेखे अनजाने बंदे को कबूल कर लिया, सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ के रिश्ते कब तक निभेंगे? डियर, अमेरिका जाने से या रहने से कोई अक्लमंदी की सनत तो नहीं मिल जाती ना। जो बंदा बेवकूफ़ है वो चाहे वहाँ हो या पाकिस्तान में बेवकूफ़ ही होता है, यानी कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फीकी सी हंसी इस बात की गमास थी कि वो बात बदल रही है। हाँ, तुम्हें देखकर तो मुझे यही यकीन होता है। ज़रा देखना वो लोग आए कि नहीं। बड़ी वो हो तुम। वो इसके गाल पर चपत रसीद करती बाहर निकल आई। ज़ूबी बेटा, किधर हो तुम? खालिद चचा पुकारते उसके कमरे की तरफ आके। वो जो खिड़की के पार नज़रें जमाई बैठी थी सीधी हो गई। जी चचा जान, इधर आओ बेटा। खुशी उनके अंग अंग से छलक रही थी। खैरियत? उसने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। पीछे चलती ड्राइंग रूम में आ गई। अंदर जाओ बेटा। उन्होंने इसे अंदर जाने का इशारा किया तो वो शशो पंज में पड़ गई। जाओ ना। उन्होंने इसे हल्का सा धकेला। वो दरवाज़ा धकेलती अंदर आई और सामने बैठे शख्स को देखकर उसे झटका सा लगा था। बुत बनी उन्हें देखे गई। रुक क्यों गई ज़ूबी? मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, शहाब अंकल। खुद ही उठकर इसके करीब आ गए। फिर इसे नहीं पता था कितने अश्क आंखों से बहकर अंकल के गिरेबान में जज्ब हो रहे थे। मुझे तो खबर भी ना थी कि तुम पर यह हादसा बीत चुका है। मैंने अमेरिका भी जाकर पता किया, वहाँ से भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। इसका सर थपथपाते हुए कह रहे थे, ये तो आज अचानक खालिद से मुलाकात हो गई। बहुत अरसे बाद वतन लौटा हूँ। अभी तो हुमायूं को भी खबर नहीं दी मैंने। सब ही अंदर आ गए थे। हुमा तो इस सुनकर इस सख्ते में रह गई थी। घुन्नी मीसनी हमें हवा तक नहीं लगने दी। उसकी पुश्त पर मुक्के बरसाने लगी। जिन चीज़ों के बारे में हमें खुद गुमान हो, यकीन ना हो, उनका ढिंडोरा पीटना अपने आप को अजियत में मुब्तला करना है। सबको ही इस अचानक खबर और फिर खुशखबरी ने बदहवासा कर दिया था। हाँ, तो ज़ुबारिया अहमद, ये थी तुम्हारी प्रॉब्लम। जहाँ ज़ेब ने इसकी आंखों में झांका। ये रांझा रांझा करती सड़क पर निकल आई थी और रांझा मियाँ आराम से एसी रूम में बैठकर हीर का इंतज़ार कर रहे थे। वो अंकल के साथ चिमटी बैठी थी। मिस ज़ुबारिया अहमद, ससुर से इतना प्यार। जहाँ ज़ेब ने इसे छेड़ा तो वो झींप गई। मैं अभी हुमायूं को फ़ोन करता हूँ। इंशाल्लाह हम एक हफ़्ते के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे रुखसती की तारीख लेने के लिए। अंकल कह रहे थे। सारी कल्फतें दूर हो चुकी थीं। पैरों में पड़ी जंजीर रेशम की डोर बन गई थी। वो हल्की फुल्की हो गई थी। सारी तमाज़तें ठंडक में तब्दील हो रही थी। उसने पर्दे सरकाकर बाहर झांका। आसमान पर ओदे ओदे बादल इकट्ठे हो रहे थे, एक दूसरे का ताक़ुब करते, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते। हाँ, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, बाहर का भी और अंदर का भी। हुमा ने मरी जाने का प्रोग्राम बनाया था। क्रिसमस की छुट्टियां थी, सभी तैयार हो गए। 3-4 दिन का क़याम होगा। हुमा ने फैसला सुना दिया था। वो तैयारियों में मगन हो गई। अब तो तुम्हें तपती सड़कों पर चलने का खप नहीं है। हुमा ने बैग बंद करते हुए इसे छेड़ा। तुम कर लो, मजाक ही बना लिया। वो हंसती। और ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। उसने शीशे पर फिसलती नर्म नर्म से बर्फ़ को देखकर सोचा। हुमा बाहर खड़ी बर्फ़ के गोले बना बनाकर जहांगीर को मार रही थी। बेटा, चाय नहीं मिलेगी? चची जान ने इसे आवाज़ दी थी। अभी लाई। वो किचन में आ गई। ज़िंदगी गुजारने को अगरचे मेरे पास कोई खूबसूरत सा लफ्ज़ नहीं हुमायूं, लेकिन तुम्हारा इंतज़ार बहुत खुशकुन है। धीमे सुरों में गुनगुनाती चाय बनाने लगी। ए बोर हंसती, हुमा ने आवाज़ लगाई। बाहर आओ जल्दी से। वो लॉन्ग शूज़ पहनती बाहर निकल आई। लाइफ एंजॉय करो। जहांगीर स्केटिंग कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे पर बर्फ़ उछालती बहुत आगे निकल आई। ओह हुमा, बस करो। वो एक स्नोमैन के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। मोहतरमा, बड़ी मुश्किल से बनाया है मैंने, तोड़ने का इरादा है क्या? आवाज़ पे वो पलटी। ओह, आप हैं? उसकी बतीसी बाहर निकल आई। कैसी हैं आप? खामखा फ्री होने की कोशिश कर रहा था वो। आपको क्या? बेनियाजी से कहकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई ज़ुबारिया अहमद। वो इसके सामने आ गया। मर्ज़ी है आपकी, थके थके लहजे में कहता वो आगे बढ़ गया। हाँ, मुझे क्या? कंधे उचकाती ठोकरों से स्नोमैन तोड़ने लगी। चलो ज़ूबी,
चलें, शाम हो रही है। हुमा ने सर से हैट उतार कर बर्फ़ झाड़ी। बहुत जल्दी ख्याल आ गया, उसके साथ चलती। आखा शाहिब भाई, आप यहाँ कब आए? हुमा ने घर में कदम रखते ही चिल्ला कर कहा, ये यहाँ भी मौजूद है। वो जल गई। जब आपने देख लिया, उसने नाहिद संजीदगी से कहते हुए नज़रें इस पर मरकूज़ करती। उसे सख्त उलझन होने लगी। भाई शाहिब, ज़ुबारी अहमद को मुबारकबाद तो दो, इसका सफ़र ख़त्म हो गया है। जहाँ ज़ेब भाई ने कहा तो वो चौंका। सफ़र भी ख़त्म होता है कभी? उसने मायने खेज़ी से कहा। है, ये ज़ूबी वाली आदत आप में कहाँ से आ गई? हुमा ने पलकें पटपटाई। सोहबत यारान से कुछ ना कुछ तो असर होता ही है। क्या आज सिर्फ बातों पर ही टरकाने का इरादा है? वो बात बदल गया। अभी लाई चाय। हुमा के पीछे वो भी लाउंज से बाहर निकल आई। अगले दिन वो सामान समेत मौजूद था। दरवाज़ा इसने खोला। हुमा बाहर निकली हुई थी। कल जहाँ ज़ेब ने कहा कि घर होते हुए होटल में रहने की क्या तोक है, उसकी सवालिया नज़रों के जवाब में जल्दी जल्दी बताने लगा। मैंने तो कहा था मैं वहीं ठीक हूँ, लेकिन वो माना ही नहीं। वैसे अगर आपको पसंद नहीं तो मैं वापस चला जाता हूँ। उसने नीचे रखा बैग उठा लिया। वो रास्ते से हट गई। तशरीफ़ ले आइए। थैंक यू। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। चची अम्मा को बताकर अपने कमरे में आ गई। सुनो ज़ूबी, 2 कप गर्मा गर्म कॉफ़ी, साथ में कुछ स्नैक्स भी। जहाँ ज़ेब भाई दरवाजे से ऑर्डर देते पलट गए। अब ये मुसीबत हर वक्त सर पे सवार रहेगी, उसने बेजारी से सोचा। रात में जब सब लोग आतिशदान के पास बैठे थे कि हुमा कैरम उठा लाई। आ जाओ भाई छोटू, आराम से छिपकली, हस्बे आदत हो रहा है। वो राना छोड़ शेर, आ जा इधर। उसने गोटे कैरम पर सजाई। आओ ज़ूबी, उठकर उसके करीब चली आई। मैं और ज़ूबी और तुम अपना पार्टनर ले आओ, उसने जहांगीर से कहा तो वो शाहिब को उठा लाया। जहाँ ज़ेब भाई, आप देखेंगे कोई फाउल तो नहीं कर रहा। जहांगीर ने अपनी नशिश संभालते हुए जहाँ ज़ेब को भी बुला लिया। और ये कोइन गई पॉकेट में, हुमा चिल्लाई। तुम शोर बहुत करती हो। जहाँ ज़ेब ने इसे डांटा तो मुंह बनाकर कोइन पॉकेट में डालने लगी। पहली 2 गेम में तो वो दोनों जीते, फाइनल में वो बुरी तरह हार रही थी। शाहिब ने अजीब फातहाना नज़रों से इसे देखा। इसे अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसने कैरम उलट दिया। ये क्या बदतमीज़ी है? जहांगीर चिल्लाया। यार, हार बर्दाश्त नहीं होती बाज़ लोगों से, वो धीरे से कहता उठ खड़ा हुआ। आज आखिरी दिन था। शाम को इन्हें वापसी का सफ़र पकड़ना था। सुबह सुबह उठ गई। तमाम रात बर्फ़बारी होने की वजह से हर चीज़ सफ़ेद हुई पड़ी थी। वो धीरे धीरे चलती लॉन में आ गई। अंकल से मिलने के बाद उसकी सोच में वाज़ेह तब्दीली आई थी। वो फ़लसफ़े भरी तमाम बातें कहीं गुम हो गई थी। उसने ज़ोरदार सांस के साथ यख हवा को अंदर उतारा। ये जो ठंडी हवाएं हैं ना ज़ुबारी अहमद, ये तो और भी आग लगा देती हैं। वो जाने कब वहाँ आ खड़ा हुआ था। वो तेज़ी से उससे दूर हट गई तो वो हंस दिया। तुम हद से बढ़ रहे हो शाहिब। वो एकदम आपसे तुम पर उतर आई। खूब, आपसे तुम, फिर तुमसे तू, इसी तरह अजनबियत की दीवारें गिरा करती हैं। कहकहा लगा कर बोला। मैं कहती हूँ आखिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? सुलग कर बोली। खुशफहमी है जनाब क्यों? वो भी एक नंबर का ढीठ था। देखो शाहिब, ये देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। तुम क्यों मुझे रुस्वा करने पर तुले हो? तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो रूहानसी हो गई। शाहिब ने बेहद हैरत से इसके बंधे हाथों को देखा, फिर इसकी आंखों में जहाँ कोई तासुर नहीं था यकलक पलटा और कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला। सुनो ज़ुबारी अहमद, अब मैं उस वक्त आऊँगा जब तुम मुझे खुद बुलाओगी। वो गेट क्रॉस कर गया। लो भला, मैं क्यों बुलाऊँगी? शॉल को अच्छी तरह लपेट दिया, आतिशदान के करीब आ बैठी। ये शाहिब कहाँ गया? जहाँ ज़ेब भाई ने अंदर आते हुए पूछा। चला गया, बेहद इत्मीनान से उसने जवाब दिया। कहाँ? जहाँ से आए थे। क्यों? उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उनकी मर्ज़ी भाई। चाय लाऊं? उठकर किचन की तरफ चलती और जहाँ ज़ेब बस सोचता ही रह गया। वापस आते ही उसे इंतज़ार रहने लगा। शायद अंकल फ़ोन करके अपने आने की इत्तला दें। हर घंटी पर वो चौंक चौंक जाती। उस दिन भी फ़ोन की घंटी बजते ही वो इस तरफ लपकी। संभल के लड़की, क्या मुसीबत आन पड़ी है? हुमा ने उसकी पेतापी हंसते हुए कहा। हेलो, कौन? शहरियार? हाँ, कैसे हो? सारा जोश मान पड़ गया। एक खुशखबरी है ज़ुबारी अहमद, इंतहाई खुशी से कह रहा था। मैंने बहुत से उलमा से पूछा, वो कहते हैं टेलीफोन पर होने वाला निकाह दुरुस्त नहीं, इसे तस्लीम कर भी लिया जाए।
اس صورت میں جب کہ اس کا کوئی عطا پتہ ہی معلوم نہ ہو، نکاح کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں شہریار، انکل مل گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کو اس کا دماغ سن سا ہو گیا تھا۔ اچھا تو وہ مل گئے؟ شہریار کے لہجے میں مایوسی سمٹ آئی۔ اچھا تم ساہیوال کب آ رہی ہو؟ امی اور راہیلہ وغیرہ سب تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ ہاں میں آؤں گی جلد ہی۔ اس وقت کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ لو بات کرو۔ اس نے تائی اماں راہیلہ وغیرہ سب سے بات کی، سبھی سے آنے کا کہہ رہی تھیں۔ بچوں کے امتحانات ہو لیں پھر آؤں گی، اس نے وعدہ کر لیا۔ 2 ہفتے تو کیا 2 مہینے بیت گئے تھے، لیکن انکل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سبھی پریشان تھے۔ خالد چچا انکل کے دیے ہوئے فون نمبرز پر کئی بار رنگ کر چکے تھے، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملتا تھا۔ خدا خیر کرے۔ چچی جان اٹھتی بیٹھتی یہی ورد کیا کرتے اور وہ وہی پہلے والی زباری احمد بن گئی تھی۔ پتہ نہیں ہر بار اس کے ہاتھ سے ہی کیوں خوشیاں پھسل جاتی ہیں۔ اس نے اس بے حد لمبی سڑک پر چلتے ہوئے سوچا، ہزاروں لوگ ہیں خوش باش، کیا ان کے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہیں پھسلا؟ بچوں کے امتحان ختم ہوتے وہ ساہیوال کی تیاری کرنے لگے۔ شاید وہاں کچھ سکون ملے۔ میں پوری کوشش کروں گی بیٹا، چچا ابا نے اسے تسلی دی تھی، اور وہ خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتے پلین کی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ لاہور سے وہ ساہیوال آنے کے لیے وین میں سوار ہو رہی تھی جب یوں ہی اسے شبہ سا ہوا۔ وین کے ڈرائیور کے ساتھ سر جوڑے کچھ کہتا ہوا شاہی بھی تھا۔ وہ یک ٹک اسے گھورے گئی۔ دونوں کسی بات پر ہنسے، پھر ہنستا ہنستا وہ واپس پلٹ گیا۔ یہ تھکاوٹ تو اس کے من میں رچ سی گئی تھی۔ تائی اماں کافی بدلی بدلی سی لگ رہی تھیں، باقی سب کے رویے حیرت انگیز طور پر بدلے ہوئے تھے۔ زوبی یہ لو، زوبی یہ کھاؤ۔ سبھی اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں، اور وہ دل ہی دل میں اس تبدیلی پر بے حد حیران ہو رہی تھی۔ رات کو کھانے سے فارغ ہوتے وہ حمیرہ کو ساتھ لیے نہر پر چلی آئی۔ بہت دنوں بعد اس کا جی چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ موسم میں کچھ حدت آ گئی تھی۔ حمیرہ تم نے بتایا تھا یہاں پر کوئی سایہ ہوتا ہے؟ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں نے بھی سنا ہے، دیکھا کہاں ہے؟ ہم تو اپنا اپنا سایہ بھی کھو چکے ہیں، دوسرے سائے کہاں سے آ کر چمٹیں گے؟ وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظر لائک کھوم کی طرف اٹھ گئی۔ وہ آج بھی اپنے مخصوص میز پر بیٹھا تھا۔ حمیرہ وہ شازیہ کے افیئر کا کیا بنا؟ شوبی تھا نا اس کا نام، اسے ایک دم شازیہ یاد آ گئی۔ دفع کرو اس کو، کنگلا تو ہے وہ، اس نے بے حد حقارت سے کہا۔ تمہیں آج پتہ چلا ہے؟ وہ ہنسی۔ بابا کا کاروبار تھا سارا، جانے کس نے فیکٹریوں میں آگ لگا دی، سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔ شازیہ تو تیار تھی شادی کرنے کو۔ اماں نے سمجھایا کہ ایسے کنگلے سے شادی کر کے کبھی سکھی نہیں رہ سکتی۔ یہ تو 2 وقت کی اچھی روٹی بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ شازیہ کی بیزاری محسوس کر کے وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اس المناک سٹوری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بے دھیانی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ شہریار نے جاب کر لی تھی اور کسی حد تک گھر کا بوجھ اٹھا ہی رہا تھا۔ حمیرہ اور راہیلہ مل کر بیوٹی پارلر چلا رہی تھیں۔ شازیہ کمپیوٹر کالج جا رہی تھی۔ گویا سب اپنے اپنے راستوں پر رواں ہیں۔ بے راہ تو میں ہوں، مجھے تو یہی خبر نہیں کہ کون سا راستہ ہے میرا، منزل تک کیسے پہنچ سکتی ہوں۔ اس دن بیٹھے بیٹھے جانے اس کے جی میں کیا سمائی اسی بس سٹاپ پر پہنچ گئی۔ سب کچھ ویسے ہی تھا۔ ہاں، کھنڈا دے کھڈونے بیچنے والے کی جگہ کوئی اور آ گیا تھا۔ 2 روپے کا گلاس بی ننگ دھڑنگ بچہ گلاس اٹھائے اس کے قریب آ گیا۔ پسینے میں ڈوبا ہوا میلا کچیلا بچہ پھولتی سانسوں کے درمیان اسے شربت پینے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے پرس کھولا اور 2 روپے نکالے۔ یہ لو 2 روپے اور یہ گلاس تم پی لو۔ بچہ ہچکچایا۔ کوئی بات نہیں۔ اس نے 2 روپے اس کی مٹھی میں تھمائے۔ پی لو شاباش۔ بچے نے ڈلتے ڈلتے پیچھے مڑ کر ریڑھی کی طرف دیکھا۔ وہ آواز لگانے میں مگن تھا۔ اس نے جلدی سے گلاس لبوں سے لگایا، ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر دیا۔ مہربانی بی بی۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کل پھر آؤ گی نا بی بی؟ اس نے حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، اس نے سر ہلا کر اسے تسلی دی۔ بس سٹاپ پر ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اٹھتی گرد بس کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ سب لوگ تیار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ بس رکی اور حسب معمول بھگدڑ مچ گئی۔ ڈرائیور نے ذرا سا سر باہر نکال کر جھانکا۔ زباری احمد کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ چہرہ دوسری طرف موڑ چکا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ انجانے میں یا شاید
दानिस्ता बहुत सी गलतियां कर चुकी थी। उसने जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। बीबी, ये 1 रुपया ज़्यादा दे दिया आपने। बच्चा भागकर उसके पास आया। शायद इन छोटी छोटी ईमानदारियों से ही दुनिया अभी तक कायम है। ये तुम्हारा इनाम। उसने रुपया इसको लौटाते हुए कहा। नहीं बीबी, हमारा अब्बा मारेगा हमको। वो बोलता किसी का हक ना खाओ, ना ही नेकी सवाब के लालच में करो, वरना खुदा नाराज़ होता है। सर हिलाता बता रहा था। तुम बहुत अच्छे हो। क्या नाम है तुम्हारा? उसने प्यार से उसके गाल थपथपाए। सलमान। वो मुस्कुराया। लेकिन ये सब मुझे मानना कहते हैं। ओए मानने के पुत्र, हुन वापस भी आ जा। रेडी वाले की तेज़ आवाज़ सुनते वापस भाग गया। थके थके कदमों से रास्ता नापने लगी। और ये ज़रूरी तो नहीं कि जब आप बेहद थक कर गिर जाएं तो थकन समेटने के लिए कोई दामन वा भी हो। हुमा का ख़त आया रखा है। घर पहुंचते उसे इत्तला मिली। सब कुछ बेमायनी सा हो गया था इसके लिए। उसने ख़त खोला। हुमा ने बहुत सारी बातों के बाद लिखा था, तुम उदास मत होना। बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं उनका सुराग लगाने की। लगता है कोई इमरजेंसी हो गई है। बहरहाल तुम अपने आप को मनफी सोचों से बचा कर रखो। याद रखो, जब अंधेरा हद से बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं कोई शम्मा ज़रूर रोशन होती है। और हाँ, कहीं सड़कों पर फिर वही मार्च पास्ट तो शुरू नहीं कर दिया। हौसले मुजतमा रखो। हाँ, एक तल्ख मुस्कुराहट इसके होंठों पर बिखर गई। मैं च्यूंटी नहीं हूँ हुमा कि ट्राई अगेन के सोलों पर अमल पैरा होकर दीवार पर चढ़ती रहूं और गिरती रहूं। और ना ही तैमूर हूँ कि अपनी पसपा फौजें लेकर निकल खड़ी हूँ किसी अनदेखी फतह के लिए। बेध्यानी से लेटर पैड को दांतों से काट काट कर फेंकती रही। ज़ूबी, मेरे साथ ज़रा यंग स्कॉलर्स अकेडमी तक चलो। शाजिया ने अंदर झांका। वहाँ क्या काम है तुम्हें? राहीला ने तेवरियाँ चढ़ाईं। होगा, तुमसे मतलब? तो नक कर बोली। तुम तो हर वक्त सवा नेज़े पर रहती हो, राहीला कहकर मैगज़ीन में गुम हो गई। कितनी दूर है यहाँ से? उसने पाँव में स्लीपर अड़ाए। काफ़ी दूर है, रिक्शे पर चलेंगे, तुम उठ जाओ जल्दी से। उसने जल्दी से बालों में ब्रश फेरा और इसके साथ बाहर निकल आई। यंग स्कॉलर्स का तो बहाना है, मैं तो तुम्हें कहीं और लेकर जा रही हूँ। बाहर निकलते ही शाजिया ने बताया तो रुक गई। और कहाँ? बस तुम चुपचाप मेरे पीछे चलती आओ। मुस्कुरा रही थी। ज़ुबारिया मुश्किल में पड़ गई। जब तक बताओगी नहीं मैं यहाँ से एक कदम नहीं हिलूँगी। वो अड़ गई। गलत जगह पर नहीं ले जा रही तुम्हें। उसे गुस्सा आ गया। और इतनी बुरी नहीं हूँ मैं जितना तुम समझती हो। गम और गुस्से से इसकी आवाज़ फट सी गई। ठीक है, अगर मुझ पर एतबार नहीं तो वापस चली जाओ। हनोज इसे जमे देख कर चिल्लाई। ज़ुबारी अहमद ने कदम आगे बढ़ा दिए। उसे नहीं पता चला कि शाजिया ने रिक्शा वाले से किस जगह चलने को कहा। रिक्शा किन किन जगहों से गुजरा उसने देखने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी ज़िंदगी की आंखों में इतनी धूल पड़ चुकी है कि अब आंखें खोलने की कोशिश करे भी तो कुछ नज़र नहीं आएगा। बीबी मराकबे से निकलकर बाहर तशरीफ़ ले आई है। शाजिया मुँह इसके कान के करीब लाकर तकरीबन चीख कर बोली तो हड़बड़ा कर रिक्शा से बाहर निकल आई। उस्मान अमजद पॉलीक्लिनिक। उसने बड़े से बोर्ड पर नज़र दौड़ाई। ये कहाँ ले आई हो तुम? उसे शाजिया की दिमागी हालत पर शुबा से होने लगा था। वो इसे चुप रहने का इशारा करती अंदर की तरफ बढ़ गई। छोटा सा अस्पताल अंदर से बेहद खूबसूरत था। वो नेम प्लेटें पढ़ती शाजिया के पीछे पीछे चलती रही। वाकई ना समझ सकी थी कि शाजिया उसे यहाँ लेके क्यों आई थी। बिलाखिर एक दरवाज़ा खोल कर वो अंदर दाखिल हो गई। ज़ुबारिया ने भी पैरवी की। अस्सलाम वालेकुम अंकल। उसने बेहद जोश से दूसरी तरफ मुंह किए लेटे हुए शख्स को मुखातिब किया। वो वार्ड का जायज़ा ले रही थी। बीबी शोर मत करें। वार्ड बॉय ने अपना फ़र्ज़ निभाया। कैसी हो बेटी? बेहद नहीफ आवाज़। ज़ुबारिया की नज़रें उनके चेहरे पर टिक गई। अंकल। उसके होंठों से बेआवाज़ लफ्ज़ निकला। ज़ुबारिया। वो एक झटके से उठ खड़े हुए थे। ये क्या हो गया आपको अंकल? बेसाख्ता उनकी तरफ बढ़ी। बीबी, इन्हें डिस्टर्ब ना करें। डॉक्टर साहब ने अंदर आकर मुदाखलत की। सॉरी। उसने गालों पर फिसलते अश्क उंगलियों के पोरों पर चुने। अब आप ठीक है ना अंकल? वो सिर्फ यही पूछ सकी। हाँ, ठीक तो मैं था, लेकिन तुम्हें देखकर सारी बीमारियां भाग गई हैं। उन्होंने नीम दराज होकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। माफ़ करना बेटा, मैं वादे के मुताबिक पहुंच ना सका। मुझे तो वक्त ने मोहलत ही ना दी कि मैं कुछ कर सकता।
وہیں اسلام آباد میں ہی مجھے فیکٹریوں میں آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ بھاگم بھاگ یہاں پہنچا تو سب کچھ راکھ ہو چکا تھا۔ جو پیسہ بینکوں میں پڑا تھا سب قرض چکانے پر اٹھ گیا۔ ہمایوں کی حالت مجھ سے بھی خراب تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بستر پر پڑ گیا۔ پے در پہ حادثات میرا دل برداشت نہ کر سکا اور میں یہاں آن پہنچا۔ مجھے خیال تھا بیٹا کہ تم انتظار میں ہوگی، لیکن میں کیسے آتا اب جب کہ میں اس قابل رہا ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دینا، بھررائی آواز میں کہہ رہے تھے جب کہ وہ ان کے ہاتھوں پر لب رکھے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ انکل آپ کے تو اتنے فرض ہیں مجھ پر، آپ کے تو اتنے قرض ہیں مجھ پر کہ میں لوٹانے کے قابل بھی نہیں ہوں، اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹوٹے پھوٹے طریقے سے انہیں تسلی دے رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ تم تو ہیرا ہو زباریہ، ہیرا۔ ڈاکٹر انجیکشن لگانے کے لیے آ گیا تھا۔ ابھی بھی آپ لوگ جائیں، انہیں آرام کرنے دیں، انکل کے آستین چڑھاتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا۔ لیکن انکل اکیلے؟ وہ یہاں رکنا چاہ رہی تھی۔ ڈونٹ وری بی بی، ہم یہاں مریض کا پورا خیال رکھتے ہیں، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ رات کو ان کے بیٹے بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ انکل میں صبح آ جاؤں گی، اس نے جاتے جاتے کہا اور شازیہ کا ہاتھ پکڑے باہر نکل آئی۔ تم انکل کو کیسے جانتی ہو؟ اس نے شازیہ کی طرف دیکھا۔ مجھے شوبی نے بتایا تھا، اس نے ایک رکشہ کو ہاتھ دے کر روکتے ہوئے کہا۔ شوبی؟ تم اب بھی ملتی ہو اس سے؟ تو میں نے چھوڑا کب تھا؟ وہ ہنسی۔ لیکن شوبی کیسے جانتا ہے انکل کو؟ وہ الجھ گئی۔ جیسے میں تمہیں جانتی ہوں، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں کل بلا رہے تھے اور شازیہ کسی بھی بات کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ صبح کھلتی وہ شازیہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ بیڈ روم خالی تھا۔ شازیہ تو صبح ہی چلی گئی، طیمہ نے بتایا۔ صبح؟ اس نے وال کلاک کی سم دیکھا، پورے 10 بج رہے تھے۔ اوہ! اس نے اپنے مسلے ہوئے لباس پر نظر ڈالی، ہاتھ سے سلوٹوں کو دور کرتی، بالوں میں ہلکا سا برش پھیر کر پرس اٹھا کر باہر نکل آئی۔ رکشہ رکتے ہی وہ اندھا دھند اندر کی طرف بھاگی، کہیں وہ چلے نہ جائیں۔ یہ خوف اس کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ بی بی پیسے تو دے جاؤ، رکشہ والے نے صدا لگائی۔ ہاں۔ وہ مڑی، پرس سے 50 کا نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھا اور اندر غائب ہو گئی۔ رکشہ والا حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ڈاکٹر یہاں پر شہاب انکل تھے، ہارٹ کا پرابلم تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر خالی بیڈ دیکھتے ہوئے اس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ انہیں تو ڈسچارج کر دیا گیا آج صبح۔ ناہید شائستگی سے کہا گیا جملہ اس کے سارے حوصلے توڑ گیا۔ ہمیشہ دیر کر دیتی ہوں میں۔ اپنے آپ کو بمشکل سنبھالتی باہر آ گئی۔ پھر وہی تپتا سورج، جلتی زمین، دوڑتے بھاگتے لوگ، وہ پیدل ہی بے سمت چلتی رہی۔ ارے زباریہ، کہاں جا رہی ہو؟ وہ بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ اسے بازو سے تھامے گاڑی میں لے آئی۔ پھر جیسے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ارے کیا ہوا؟ عذرا نے اس کا سر اوپر اٹھایا، اس کے بہتے اشک صاف کیے۔ اب بتاؤ۔ کچھ نہیں، یوں ہی۔ تم کیسی ہو؟ اور یہ؟ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میاں ہے میرے، نہایت ایمرجنسی میں شادی ہوئی، تمہیں نہ بلا سکی۔ اشر، یہ زباریہ احمد ہے، میری کلیگ ہوا کرتی تھی کسی وقت۔ اس نے تعارف کروایا۔ آداب۔ اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ کہاں ہوتی ہو آج کل؟ اس نے پوچھا۔ فیصل آباد بینک میں مینیجر ہیں یہ۔ آج ویکینڈ ہے نا تو ہم امی ابا سے ملنے چلے آئے۔ اور ہاں، بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، وہی جن کی شادی پر تم آئی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی اور زباریہ احمد بے دھیانی سے سر ہلا رہی تھی۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ دو۔ اسٹیشن کے قریب سے گزرتے اسے یاد آیا۔ ہمارے ساتھ چلو نا۔ نہیں، پھر کبھی صحیح، بس یہیں روک دو، میں آگے چلی جاؤں گی۔ اللہ حافظ۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر کے ہاتھ ہلایا۔ وہ سر جھکائے سڑک پر قدموں کے نشان چھوڑنے لگی۔ اور یہ محبت پانی میں گری چیونٹی کی طرح ہے، ضروری نہیں فاختہ اسے بچانے کے لیے پتا پھینکے، وہ پتھر بھی پھینک سکتی ہے۔ اس نے گیٹ عبور کرتے ہوئے سوچا۔ لاؤنج میں کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اے بی بی رکنا ذرا، شازیہ گنگنائی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ شہاب انکل، طیمہ، خالد چچا، ہما، جہانزیب بھائی، جہانگیر، سبھی صوفوں پر براجمان تھے۔ السلام علیکم، سلام کہہ کر اندر جانے کے لیے مڑی۔ ادھر کہاں؟ ادھر۔ ہما نے اسے کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ سب کیا کہہ رہے تھے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ پھیلائے اپنی ٹیڑھی میڑھی لکیروں کو دیکھتی رہی۔ بھائی ہما، شازیہ لے آؤ اسے، ہتھیار تیار ہیں۔ راہیلہ نے کھڑکی سے سر اندر گھسا کر ہنستے ہوئے کہا۔
क्या ये? वो हैरानी से सबका मुंह तकने लगी। अब मैं तुमसे माफ़ी मांगने नहीं, तुम्हें ले जाने आया हूँ। शहाब अंकल ने उठकर इसके सर पे हाथ फेरा। भाई तजदीद निकाह किए बगैर? खालिद चचा ने शरारत से कहा तो सब हंस दिए। ये कैसी बारात है मियाँ, दूल्हा गायब है। ये तो वही मामला हुआ, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। तायम्मा ने कहा तो जैसे सबको ख्याल आ गया। हाँ भाई, किधर है नौशा मियाँ? ज़ुबारिया जानती है? शाजिया ने कहा तो उसने चौंक कर बल्कि बौखलाकर इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मुझे क्या पता कहाँ है वो? इसने घूर कर कहा तो शाजिया की खड़खड़ शुरू हो गई। चलो तुम उधर। राहिला इसे खींचते हुए कमरे में ले गई। बाथरूम में धकेल कर उसने बाहर से कुंडी चढ़ा दी। सारी मैल उतार कर बाहर निकलो। अभी तक हैरानियों के समंदर में डुबकियाँ ले रही थी। तुम्हारा फ़ोन ज़ोबी। गीले बालों को तौलिए से रगड़ती बाहर निकली तो हुमा ने इसे रिसीवर थमा दिया। उसने हेलो कहा। हेलो, शाहिब बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। अगर आप कहें तो मैं आ जाऊँ? नाहिद डर डर के उसने पूछा। जी? उसका लहजा सख्त हो गया। मेरा मतलब है आज आपकी रुखसती है, अगर आप कहें मैं भी शरीक हो जाऊँ इस रुखसती में। पता नहीं इतनी परफेक्ट खबरें इसे जाने कहाँ से मिल जाती हैं। इसने जल कर सोचा। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। उसने इंतहाई रुखाई से कहा। देखिए, मेरे बगैर ये रुखसती अमल में नहीं लाई जा सकती। क्यों जी? आप खुदा हैं? वो चिढ़ गई। खुदा तो नहीं, अलबत्ता आप अपने दाएं तरफ के सोफ़े से कुशन उठाकर देखें प्लीज़। ये किन फजूल कामों में उलझा रहे हैं? बंद करें फ़ोन। वो गुर्राई। तस्वीर तो देखें। किसी भी किस्म का असर लिए बगैर कहा गया। हुमा प्लीज़ ज़रा ये कुशन देना। उसने माउथ पीस पर हाथ रख कर कहा। है क्या इसे मारना है? वो इसे कुशन थमाते हुए बोली। अरे ये तस्वीर किसकी है और कहाँ से आई? हुमा ने तस्वीर देखकर चिल्ला कर कहा। ये तो शहाब अंकल हैं। इसने फ़ोन बंद कर दिया और तस्वीर उसके हाथ से पकड़ ली। और ये साथ में शायद होमी है, यानी हुमायूं। अंकल के बराबर में क्लीन शेव स्मार्ट सा लड़का खड़ा था। लेकिन ये तो बहुत छोटा है तुमसे, हुमा ने तबसरा किया। गधियो, ये तस्वीर आज से 7 साल पहले की है। शाजिया ने उनकी अकल पर मातम किया। बेटा, तुमने हुमायूं को इजाज़त नहीं दी? अंकल अंदर आते हुए बोले। क्या यानी शादी पर भी इजाज़त? इसने उलझी हुई निगाहों से अंकल की तरफ देखा। शाजिया की खीखी बंद ना हो रही थी। क्या बात है? बेबसी से बोली। इसी दम फ़ोन की घंटी बज उठी। शाजिया ने फ़ोन उठाया। शाहब अंकल, आपका फ़ोन। रिसीवरी ने थमाकर उसके करीब चली आई। हुमायूं था, शाजिया ने बताया तो एक दूसरे में फंसी उंगलियां कांप गईं। इधर आओ बेटा, अंकल ने इसे बुलाया। ये बात कर लो हुमायूं से। रिसीवर थामे गायब दिमागी से उन्हें देखने लगी। मैं आ जाऊं? गंभीर लहजा, इसकी हथेलियां नम हो गईं। मुझे क्या पता? उसने घबरा कर फ़ोन बंद कर दिया। कमरा कह कहो से गूंज उठा। अच्छा भाई, सब बाहर चलो। राहीला ने सबको उठाया। और हाँ, गेट पर फूलों के साथ पहुंच जाओ दूल्हा मियाँ के इस्तकबाल के लिए। सबको बाहर धकेल कर वो इस पर अपनी सलाहियत आजमाने लगी। इसे इसकी जून में ही रहने देना। शाजिया ने सर अंदर घुसा कर कहा और गायब हो गई। देखो कितनी हसीन लग रही हो। राहीला ने इसे आईने के सामने ला खड़ा किया। लाइट ब्लू कामदार लहंगे और गोल्डन टिश्यू के भारी दुपट्टे में इसका वजूद चमक रहा था। मैं आ जाऊं अंदर? दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा गया। जी। राहीला ने दुपट्टे की फाल दुरुस्त करते हुए इजाज़त दी। हुमायूं आया है। राहीला इसके कान में सरगोशी करती बाहर निकल गई। उसका वजूद सुन हो गया। बंदा हाजिर है, जो चाहे सज़ा दे लीजिए। भारी शौक आवाज़ पर इसने सर उठाया। तुम यहाँ? तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी। देखो शाही प्लीज़, बड़ी मुश्किल से खुशियाँ मुझ तक पहुँची हैं। अब इन्हें खोने का हौसला नहीं है मुझ में। वो इसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। बार बार यही हरबा मत आजमाओ ज़ुबारिया अहमद। वह बमुश्किल हंसी रोक कर बोला। ओए, तो इधर है, उधर खप पड़ी है, दूल्हा गायब हो गया। जाजिब ने आकर इसे गर्दन से पकड़ लिया। ओए छोड़ यार, क्यों नई नवेली दुल्हन के सामने जलील करवाता है? उसने गर्दन छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद की। भाभी, ये तो सज़ा के काबिल है। और हाथ आप जोड़े खड़ी हैं। भाभी? इसने पट से आंखें खोली। सर आप? उसके लबों से फिसला। सरवर कोई नहीं, मैं जाजिब हूँ, आपका देवर। और ये शाहिब हुमायूं है, मेरा भाई, यानी आपका मिजाजी खुदा है। इसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। देखिए, मारिएगा नहीं, कम अज़ कम आज के दिन तो हरगिज़ नहीं। इंतहाई मासूमियत से डर कर पीछे हटा। वो बेसाख्ता हंसती।
चलो बाहर आ जाओ, चचा ने आवाज़ दी तो वो तेज़ी से बाहर भाग गया। बाहर ज़ोर से बादल गरजा था। वो खिड़की में आन खड़ी हुई। मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने दोनों हाथ रिमझिम बारिश की फुहार के नीचे कर दिए। हर तरफ अमन ही अमन हो गया था। इसे अपना तन मन भीगता हुआ महसूस हुआ। बदन के पोर पोर से थकन की तमाज़त धुल रही थी। ख़िज़ां की मुट्ठी से बाहर का मौसम आज़ाद हो चुका था। उसने झुककर नीचे झांका। सभी बारिश में भीग रहे थे। एक जांविदा मुस्कुराहट उसके लबों पर फैली और उसने खिड़की के पट से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।